अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, वरना तो वैसे तो ये सवाल करना ही खुद बड़ा अजीब सा लगता है कि उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त नाज़रीन जो हालात हैं, ख़ास तौर पे जो महंगाई के हालात हैं, कोई भी शख्स खैरियत से तो बेशक हो, लेकिन हर शख्स परेशान है। गरीब, अमीर, सफ़ेद पोश सब लोग जो हैं यकसा परेशान हैं, क्योंकि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, जो इकोनॉमी है हमारी, उससे हर शख्स कम अज़ कम जो है ना परेशान दिखाई देता है। उसकी वजह यह है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि पिछले 75 साल में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। पेट्रोल ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर चुका है, जो कि तारीख़ में इससे पहले कभी ऐसा देखने में नहीं आया। और जो हमारा ख़ास तौर पे जो डॉलर है वो भी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर चुका है, चीनी डबल सेंचुरी के करीब पहुंच चुकी है। तो ये जो गैर मामूली हालात हैं, इसने हर शख्स को परेशान कर रखा है। लेकिन इस वक्त इतने डिप्रेस माहौल में सिर्फ जो ताज़ा हवा का झोंका था वो यही था कि क्रिकेट के ज़रिए लोगों को ज़रा रिलीफ मिला, कि एक अच्छी तफरीह देखने को मिली। पाकिस्तान और भारत का मैच एशिया कप में हफ्ते के रोज़ जो हुआ, और श्रीलंका में जो देखने को हमें मैच मिला, लेकिन उस मैच में भी बारिश ने रंग में भंग डाल दिया। पाली केले स्टेडियम है श्रीलंका का, जहां पे 2 सितंबर को हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान और भारत का मैच था। और इस मैच ने वक्ती तौर पर जितने भी हमारे हालात थे, जितने भी परेशान कौम थी, वक्ती तौर पे इस मैच के बाइस, इस खूबसूरत मैच को देखने के लिए लोगों ने ज़रा अपनी परेशानियों को साइड पे रखा और मैच देखने लगी। और हमारी पाकिस्तानी टीम ने बॉलिंग का क्या शानदार मुजाहरा किया। पहले ही 66 रन्स पर सिर्फ भारत के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, जिसमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा थे, विराट कोहली थे, शाहीन शाह अफरीदी ने, हारिस रऊफ़ ने और नसीम शाह ने जिस तरीके से शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया वो देखने के लायक था। लेकिन दूसरी जानिब जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं जे शाह, उन पर काफ़ी तनकीद भी हो रही है, क्योंकि असूलन इस दफ़ा 15 साल के बाद एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली थी। और ये तमाम मैचेस, ख़ास तौर पे ये भारत का और पाकिस्तान का मैच जो कि श्रीलंका में हुआ और वो बारिश की नज़र हुआ, सबको पता था इससे पहले कि वेदर फोरकास्ट में बारिश है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ जे शाह की ज़िद थी और उनकी ज़िद की बदौलत ये खूबसूरत मैच बारिश की नज़र हो गया। और इस तरह एक एक पॉइंट से दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। लेकिन ये सारी चीज़ें ना होती अगर ये मैच पाकिस्तान में हो रहा होता। भारत ने हमेशा से खेल के अंदर अपनी सियासत का लुत्फ़ फ्राई करने की कोशिश की है, और इसके बाद जब ये बारिश हुई, उसके बाद भारत की जानिब से भी, आवाम की जानिब से काफ़ी तनकीद की जा रही है जे शाह पर, क्योंकि ये असूली तौर पर पाकिस्तान का हक़ था मेज़बानी करना। और भारत ने बड़ा भूंडा सा जवाब बनाया है कि सिक्योरिटी का मसला था, सिक्योरिटी के मसाइल थे। तो इन सिक्योरिटी के मसाइल अगर थे पाकिस्तान में, तो इससे पहले इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कितनी टीम्स पाकिस्तान का विज़िट कर चुकी हैं। उस विज़िट में इन बड़ी टीम्स को तो कोई मसला नहीं हुआ था। तो ये बड़ी एक भूंडी सी दलील थी, जिस पर अब खासी तनकीद भी की जा रही है। और अब एक जानिब ये भी अब बातें हो रही हैं कि अब इसका मैच का जो वेन्यू है ये तब्दील किया जा सकता है, क्योंकि जो भी मैच होगा श्रीलंका में और पाली केले स्टेडियम जहाँ पे पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ, तो वहाँ पे आइंदा भी बारिश मुतवक्के है। तो इसलिए अब इसका वेन्यू भी तब्दील किया जा सकता है। काफ़ी तनकीद इस वजह से हो रही है, यकीनन, क्योंकि इतनी देर के बाद पाकिस्तानी अवाम को एक अच्छी तफरीह देखने को मिली थी, और वो तफरीह भी जब बारिश की नज़र हो जाए तो फिर लोग मायूस भी हुए। और ख़ास तौर पे जितना शानदार आगाज़ पाकिस्तानी टीम ने किया था, और मुझे डेड श्योर है कि अगर पाकिस्तान का ये मैच पूरा होता, पाकिस्तान और भारत का, तो पाकिस्तान इस मैच में फ़तह से हमकनार हो सकता था। खैर, इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार बदिउल जमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बदिउल जमा साहब। सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। बदिउल जमा साहब, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सर ये बताइएगा, पाली केले स्टेडियम में जहाँ पर पहले से फोरकास्ट था कि बारिश मुतवक्के है, वहाँ पर उसके बावजूद वहीं पर मैच का इनेकाद का होना और बारिश की नज़र हो जाना, ये तो जो एशियन क्रिकेट बोर्ड है उसकी बहुत बड़ी नाअहली भी है कि इतना हाई वोल्टेज मैच था तो इसका वेन्यू ही तब्दील कर दिया जाता। कम से कम बारिश की नज़र तो ये मैच ना होता। सबसे पहले तो वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे देखिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि एशिया कप में जब शेड्यूल का ऐलान हो जाता है तो फिर ऐसा होता है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो एक मैदान से दूसरे मैदान में ले जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर जो होते हैं
ان کی تمام تر جو سیٹنگ ہوتی ہے، بدیع الزمان صاحب، سر آپ سے درخواست ہے کہ آپ کی جو ہینڈ فری آپ نے لگائی ہوئی ہے، اس ہینڈ فری کی وجہ سے تھوڑی سی ڈسٹورشن سی آ رہی ہے، اگر اس کو کائنڈلی اگر آپ اتار لیں گے تو میرا خیال ہے آواز ذرا بہتر ہو سکتی ہے. ان پلگ کر لیں سر اسے. اب آ رہی ہے؟ جی اب ٹھیک ہے، پلیز اب بات کیجیے گا. ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جب کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو اس کا جو شیڈول ہے وہ پہلے سے اناؤنس کر دیا جاتا ہے، اور اس اناؤنس کے بعد جو براڈ کاسٹر ہیں وہ تمام تر اس میدان میں جو ہے اپنا اکوپمنٹ لگاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہاں پر لگ جاتی ہیں. تو پھر ایک میدان سے دوسرے میدان پہ یہ چیزیں لے کر جانا بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. لیکن یہ چیزیں جب بارش کا مسئلہ تھا تو یہ اے سی سی کو پہلے سوچنا چاہیے تھا. اے سی سی کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے پہلے سے ہی کہا تھا کہ سری لنکا میں جو ہے وہ پالی کے لیے خاص طور پر اور کولمبو میں بارشیں ہو سکتی ہیں، تو اس لیے دمبولا یا پھر دوسرا جو کوئی میدان ہے آپ کا گال ہے وہاں پر لے کے جائیں. لیکن اے سی سی والے آپ کو معلوم ہے کہ جے شاہ کسی کی بات مانتے نہیں ہیں، وہ اپنی ہی چلاتے ہیں، اور تمام تر اثر جو ہے وہ اس وقت اے سی سی پر بھی جو ہے وہ بھارتی کرکٹ بورڈ کا ہے، کیونکہ جو ان کے سیکرٹری ہیں وہی ان کے صدر بھی ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو پاکستان نے پہلے جو ہے یہ چیزیں دیکھنی چاہیے تھی. آپ دیکھیں آج کا میچ جو ہے نیپال اور بھارت کا جو ہے وہ پالی قلعے میں ہے، اور اس کے بعد جو 6 کے 6 میچ ہیں وہ کولمبو میں ہے. اور کولمبو میں وہاں کی پیشن گوئی ہے بارش کی، کہ مسلسل بارشیں ہیں، کی وجہ سے ہو سکتا ہے 2 سے 3 میچ جو ہیں وہ مکمل طور پر متاثر ہو جائیں. تو اس لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. اے سی سی کو کہا ہے کہ آپ اس وینیو کو چینج کریں، یا تو دمبولا میں لے کر آئیں یا پھر جو ہے وہ گال میں لے کر جائیں جہاں پر بارشیں نہیں ہوں گی. تو اب دیکھیں اے سی سی جو ہے اس سلسلے میں 24 سے 48 گھنٹے کا انہوں نے ٹائم دیا ہے کہ تمام تر وینیو کا جائزہ لے لیے کہ کہاں پر بارش نہیں ہے، تو وہاں پر یہ بقیہ 6 میچز جو ہیں وہ لے کے جائے، اور اس کے بعد وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو آن بورڈ لیں گے، ان سے بات چیت کریں گے، اور پھر جتنے بھی ایشین کرکٹ بورڈ کے لوگ ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیں گے اور اس وینیو کو چینج کریں گے. لیکن یہاں پر جو مسئلہ سب سے زیادہ وہ پرابلم کر رہا ہے وہ براڈ کاسٹر کو ہے، کیونکہ براڈ کاسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ سیٹ اپ لگا ہوا ہے تو دوسری جگہ سیٹ اپ لے جانے میں ان کو ٹائم لگ سکتا ہے. تو اس سے یہ شیڈول بھی متاثر ہو سکتا ہے کہ میچ کی ڈیٹ جو ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتی ہیں. لیکن دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں اتنا بیک فٹ پہ چلا جاتا ہے. اب ایک چیز میں کی مثال اور دیتا ہوں کہ ایشیا کپ کا میزبان پاکستان، اور اس کی جو جرسی ہے اس میں پاکستان کا نام نہیں. بھائی کیوں ہے؟ آپ اپنا مقدمہ صحیح طریقے سے لڑ نہیں پا رہے. ابھی جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے انڈیا میں صاف طور پر تمام جرسیوں پہ آپ کے اچھا بدیع یہاں الزمان صاحب، آپ نے تو جرسی کی بات کی ہے، ایشیا کپ کا آپ یہ دیکھیں، ایون کہ ورلڈ کپ کا جو پرومو آیا ہے اس میں تو بابر اعظم جو ہمارے کپتان ہیں، جو دنیا کے نمبر 1 کھلاڑی ہیں، ان کا تو چہرہ بھی اس میں نہیں دکھایا گیا. تو یہ تو شروع سے ایک متعصبانہ رویہ ہمیں دیکھنے کو آ رہا ہے مسلسل، چاہے ایشیا کپ میں اس کا مظاہرہ دیکھنے کو ملے یا ورلڈ کپ میں یہ چیزیں بھی ہمیں سامنے آئی ہیں. بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں بھارتی کرکٹ بورڈ جو ہے وہ پاکستان کرکٹ کو بہت پیچھے لے جانے کے چکر میں ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں کرکٹ نہ ہو، اور پاکستانی کرکٹ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے ان کے اپنے وینیو تک محدود ہو، یا پھر پاکستانی لوگ جو ہیں وہ یا تو یو اے میں کھیلیں یا سری لنکا میں کھیلیں یا کسی اور وینیو پہ کھیلیں. لیکن آپ دیکھ لیں پاکستان میں پی ایس ایل بھی کامیاب ہو رہی ہے، آسٹریلیا آیا، انگلینڈ آیا، سری لنکا آیا، بڑی بڑی ٹیمیں یہاں پر آ رہی ہیں. اور خود آج میں بتاؤں کہ آج جو ہیں جو صدر ہیں انڈین کرکٹ بورڈ کے راجر بینی اور راجیو شیکھلا جو ہیں وہ آج لاہور پہنچ رہے ہیں. اور راجر بینی پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں سیکیورٹی کی کوئی بھی مسائل نہیں ہے. دیکھیں ایک طرف کوئی کیا بات کرتا ہے اور دوسری طرف کوئی کیا بات کرتا ہے، اور یہاں پر وہ آئیں گے. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بھائی کسی بھی سیریز پر، کسی بھی پاک بھارت سیریز پر بات نہیں کریں گے، صرف ایشیا کپ ہے اس پر جو بھی بات ہوگی. اور اس کے بعد وہ کچھ لوگوں سے ملیں گے، زکا اشرف سے ملیں گے، ایک انہیں کو اشاعیہ دیا جائے گا گورنر ہاؤس میں لاہور میں، اور اس کے بعد وہ واپس چلے جائیں گے. بدیع الزمان صاحب پھر یہ متوقع ہے، ایک تو وینیو تبدیل کرنے کی جو بات ہو رہی ہے کہ تاکہ آئندہ کوئی میچ بارش کی نظر نہ ہو، اب پاکستان نے کس چیز کو جواز بناتے ہوئے وینیو تبدیل کرنے پر اپنی جو ریزرویشنز ہیں اس کا اظہار کیا ہے، اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، یہ بھی بتا دیجئے گا. اور کیا بدیع الزمان صاحب ایسا ممکن ہے کہ آپ نے بھارتی کرکٹ بورڈ کے جو صدر ہیں وہ بھی آپ نے کہا کہ پاکستان آ رہے ہیں، ملاقاتیں ہوں گی، تو از اٹ پاسبل کہ ابھی بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ بارش کی وجہ سے یا وینیو تبدیل کرنے میں پاکستان اور بھارت کا کوئی میچ پاکستان میں ہو، کچھ ایسا بھی کوئی میریکل ٹائپ کچھ چیز ہو سکتی ہے؟ نہیں، جو بات آپ کر رہے ہیں وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ بھارتی کرکٹ بورڈ پر جو پورا اثر ہے وہ ان کی حکومت کا ہے. جب تک ان کی حکومت اجازت نہیں دیتی وہ لوگ یہاں نہیں کھیلیں گے.
صرف اور صرف کولمبو کے میچز یا تو پالی قلعے میں آئیں گے یا پھر دمبولا میں جائیں گے یا پھر گال اسٹیڈیم میں وہاں پر جائیں گے اور کہیں بھی نہیں جائیں گے. آپ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے پاکستان میں, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بھارت پاکستان میں بالکل نہیں کھیلنے کے لیے آ رہا, انہوں نے پہلے سے ہی منع کر دیا ہے. اور یہاں بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں ہم سے کوئی بات نہ کی جائے, کیونکہ ہم اس پر کوئی بھی آپ کو جواب نہیں دیں گے. صرف اور صرف حکومت ہماری جو جواب دے گی وہی ہمارا ہی جواب ہوگا. تو یہ دیکھیں بھارتی کرکٹ بورڈ کی یہ جو اثر ہے نا وہ اے سی سی پر ہے. دیکھیں جے شاہ جو بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری ہیں وہ اے سی سی کے بھی صدر ہیں. تو بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جتنے بھی فیصلے کرتے ہیں وہ پاکستان کے خلاف کیوں ہوتے ہیں؟ ابھی تو آپ نے ہائبر ماڈل کے تحت کھیل لیا, آگے چیمپئنز ٹرافی آنی ہے. چیمپئنز ٹرافی میں اگر انڈیا کہتا ہے کہ ہم نہیں کھیلنے جا رہے پاکستان, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر اپنا ایونٹ جو ہے اتنا بڑا ایونٹ, وہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے, کیا اس کو یو اے میں کھیلیں گے؟ کیا اس کو بنگلہ دیش میں کھیلیں گے؟ کیا اس کو کہاں پر کھیلیں گے؟ تو یہ پاکستان کے کرکٹ بورڈ کو جو ہے اسٹانس لینا پڑے گا. ہم اسٹانس نہیں لیتے, ہم ان کو وہ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں, ہم چپ ہو جاتے ہیں, لیکن ایسا نہیں لیکن ہونا بدیع چاہیے. الزماں صاحب یہ ٹھیک ہے, جو بارش کی میچ نظر ہوا, بارش کی نظر ہوا ہمارا یہ میچ, اب آئندہ میچز ہوں گے. لیکن سر پہلا اسپیل جو ہم نے دیکھا, ہماری جو بولنگ تھی سر, اس نے تو بھارت کا سارا غرور, گھمنڈ اور تکبر تھا وہ خاک میں ملا دیا ہے. کتنے بڑے بڑے تجزیہ دے رہے تھے بھارتی جو تجزیہ کار تھے, بھارتی سپورٹس اینالسٹ تھے, کہ بھارتی ٹیم کسی سے کم نہیں ہے, پاکستان کو تو بالکل وائٹ واش کر دیا جائے گا. اس میں کون سی بات ہے اگر پاکستان نے افغانستان کو ہرا دیا ہے, یا کون سی بڑی بات ہے نیپال کو ہرا دیا ہے؟ سر اگر میچ پورا ہوتا, آپ اس میچ پر ذرا اپنا انالیسس کیجئے گا کہ جس طریقے سے شاہین آفریدی نے زبردست بولنگ کا مظاہرہ کیا, پھر شاہین شاہ, پھر اس کے علاوہ حارث رؤف, کیا کہیں گے سر اس میچ پہ ذرا آئیے گا, کتنا بھارت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے. جو بلند و بانگ دعوے تھے ہمارے بولرز نے, ان کے تمام دعووں پر پانی پھیر دیا ہے. دیکھیں پاکستان کا جو فاسٹ بولنگ اٹیک ہے اس کو پوری دنیا مان رہی ہے. خود بھارتی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اس کا جو پیس اٹیک ہے, شاہین شاہ, نسیم شاہ, اس کے علاوہ حارث رؤف, یہ دنیا کا نمبر 1 پیس اٹیک ہے. اس پہ کوئی بھی دو رائے نہیں ہے. ہر ایک کرکٹ بورڈ یہ مان رہا ہے, چاہے وہ آسٹریلیا ہو, نیوزی لینڈ ہو. خود انڈین جو سابق کرکٹرز ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ بھائی ان جیسا جو ہے اس وقت جو ہے وہ پیس اٹیک نہیں ہے. اور اس کا مظاہرہ جو ہے ایشیا کپ کے جو بھارت کے خلاف میچ ہو اس میں آپ نے دیکھ لیا. شاہین شاہ آفریدی اور جس طرح کی وہ بالنگ وہ کر رہے ہیں, میرے خیال میں بھارتی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی عرصے سے لیفٹ آرم فاسٹ بولر پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. خاص طور پر وراٹ کوہلی کو دیکھیں, وہ اسی طرح سے بولڈ ہو رہے ہیں. روہت شرما بھی ایسے ہی بولڈ ہو رہے ہیں. آپ نے کے ایل راہل کو بھی دیکھا تھا ورلڈ کپ میں, جو شاہین نے ان کو بولڈ کیا تھا. تو یہ تھوڑا سا جو اتنا ان پہ پریشر ہے, وہ پریشر اب تک وہ اپنا ریلیز نہیں کر پائے. اور شمن گل آپ دیکھیں کتنا بڑا جو ہے وہ ان کا ایک اسٹار سامنے آیا ہے, اس نے ڈبل سینچری بھی آگے ون ڈے میں کی ہے, لیکن وہ بھی آپ دیکھیں کتنا جو ہے ان کے سامنے اسٹرگل کر رہا تھا. تو پاکستان کی پیس اٹیک کی تو بات ہی کچھ اور ہے کہ وہ جس طریقے سے بولنگ کر رہے ہیں. لیکن آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ضرور ہے کہ اگر آپ بات کریں پاکستان بھارت میچ میں, تو 21 اوور ہمارے اسپنرز نے کیے ہیں اور 133 رن دیے ہیں, وکٹ ان کو نہیں ملی ہے. اور انڈیا میں ایسی کنڈیشن آپ کے اسپنرز کو مل سکتی ہے. اگر ہم اپنے فاسٹ بولر کی بات کرتے ہیں تو 28 اوور میں 129 رن دے کے 10 کی 10 وکٹیں انہوں نے لی ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن ایک جو ہمارے پاس جو ہے بہت زیادہ پرابلم ہوئی ہے کہ ہماری فیلڈنگ کا معیار اس میچ میں اچھا نہیں تھا. ہم نے تقریباً 40 سے 45 رن ایکسٹرا دیے. یہ جو رنز ہیں یہ کسی بھی بڑے میچ میں آپ کو اگر ایسی غلطیاں کریں بالکل یہ ناقص فیلڈنگ کا ذرا ہمیں سامنا کرنا پڑا, اس پر ہمیں فوکس کرنا ہوگا. بدیع الزماں صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور ایک چیز جس نے ہم خوش کیا ہے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ بڑا بول آپ کو نہیں بولنا چاہیے, ضرب المثل بھی ہے کہ پہلے بولو اور پھر تولو. بھارت کی جانب سے جس طریقے سے پاکستان کے حوالے سے متعصبانہ رویہ ہم نے دیکھا, ورلڈ کپ کی بات ہو, ایشیا کپ کی بات ہو, لیکن پاکستان نے ان تمام تر چیزوں کا جواب گراؤنڈ میں دیا ہے, عملی میدان میں دیا ہے, اور میرا خیال ہے اس سے بہتر جواب نہیں ہو سکتا. اللہ کرے اب اگلا جو میچ ہو وہ بارش کی نظر نہ ہو, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. لیکن پھر بھی ہمیں اپنی جو فیلڈنگ ہے, جس طرح بدیع الزماں صاحب نے بھی کہا, ہمیں اپنی فیلڈنگ پر تھوڑا سا کام کرنا ہوگا, اس کو ذرا بہتر کرنا ہوگا. اور ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے, پاکستانی ٹیم اگر نمبر 1 ہے, ورلڈ رینکنگ میں پہلے نمبر پر ہے, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے کھلاڑی بہت زبردست فارم میں ہیں, اور ہمارا جو ینگ ٹیلنٹ ہے اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے. ہم حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد, اس کے بعد دیگر سیگمنٹ بھی شامل کریں گے. ٹرپل سینچری مکمل کر چکا ہے, فیول ٹرپل سینچری مکمل کر چکا ہے, چینی 200 کلو کے قریب پہنچ چکی ہے.
मुस्तकबिल में कोई हालात, कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है? और सर ये भी ज़रा हमारा ये बात क्लियर कीजिएगा, इसका ताल्लुक सर बराह रास्त हमारी इकॉनमी से है या हमारी इनकॉम्पिटेंस से है? नाअहली हमारी ज़्यादा है जो हालात इस नहज पर पहुँच चुके हैं। बहुत अरसे की जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक गवर्नेंस की वीकनेस है, और बहुत अरसे से जो काम हमें करने चाहिए थे, प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए थी, ज़राअत में आपने जिक्र किया उसकी पैदावारी सलाहियत बेहतर करनी चाहिए थी, बलूचिस्तान के मिनरल्स निकालने चाहिए थे, पाकिस्तान को कनेक्ट करना चाहिए था एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत सी दुनिया के जो बड़े जिसे कहेंगे आप ब्रांड्स हैं, पाकिस्तान की जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो जीडीपी का बहुत कम हिस्सा रह गई है, उसको बढ़ाना चाहिए था, पाकिस्तान के बच्चों को तालीम देनी चाहिए थी। अब आपके सामने हमने ये सारे काम नहीं किए। अगर आप ये सारे काम नहीं करेंगे तो जहां आप खड़े हैं आपको वहीं आके खड़े हो जाना चाहिए। फिर हमने कॉम्पिटेंस का जो लेवल है अपनी मिनिस्ट्रीज़ में, अपने डिविजन्स में, हमें ये मानना पड़ेगा ना कि हमने बिल्ड नहीं किया। सो अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो कैसे पाकिस्तान जो है उसकी ये जो क्या है कि पाकिस्तान कि ये स्ट्रक्चरल काम किए बगैर पाकिस्तान जो है वो ठीक नहीं हो सकता। स्ट्रक्चरल कामों से मेरा मतलब कीमतों की तब्दीली नहीं है, बल्कि यही काम प्राइवेटाइजेशन, कॉम्पिटेंस बिल्ड करना, ये इंश्योर करना कि ये जो सेक्टर्स हैं ये वर्ल्ड कंपेटिटिव हों, पाकिस्तान के मजदूर वर्ल्ड कंपेटिटिव हों, पाकिस्तान के मैनेजर्स वर्ल्ड कंपेटिटिव हों। ये सारा काम जो है अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान बलूचिस्तान में जाके अपने ज़रूर जो मादनियात हैं उनसे फ़ायदा उठाए। ये सीरियस इकोनॉमिक गवर्नेंस जो करके तो इस वक्त से निकल सकते हैं। अच्छा खाकान साहब, लेकिन सर आप तो खुद वजारत ख़जाना के साथ काम कर चुके हैं और दोनों हुकूमतों के साथ आपने काम किया है। पीटीआई की हुकूमत के साथ भी आपने काम किया और पीएमएलएन की हुकूमत के साथ, डार साहब के साथ भी आपको काम करने का मौका मिला। आपने तो बड़े करीब से देखा है। सर क्या विजन का फ़र्क है, इनकॉम्पिटेंसी है, या फिर बाकायदा तौर पे करप्ट होने की वजह से पहले हमारी चीज़ें शॉर्ट करके उसको पहले कहा जाता है कि वाफर मिकदार में मौजूद हैं, उनको इंपोर्ट किया जाता है और फिर वही इंपोर्ट की हुई चीनी महंगे दाम चीनी और आटा ख़रीदा जाता है। क्या सर तरजीहात का फ़र्क नज़र आया है? मसला आपको कहाँ पे बज़ाहिर नज़र आया है? और दूसरा सर ये भी बताइएगा, दूसरा सवाल भी मैं ऐड कर देता हूँ कि अब जो हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं काकड़ साहब, उन्होंने 3 इजलास बुलाए कि बिजली पे आवाम को रिलीफ दिया जाए, लेकिन वो बेसूद और बेनतीजा हुए। फिर जो हमारी वज़ारत ख़जाना वज़ीर ख़जाना है शमशाद अख्तर साहिबा, उन्होंने IMF के हुकाम से बात की कि हमें फ्यूल में रिलीफ देना है आवाम को। तो IMF ने तजावीज़ मांगी तो वो तजावीज़ ही हम अभी तक दे नहीं सके, या अगर दी भी हैं तो IMF उससे मुतमिन नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें भी हमारी इनकॉम्पिटेंसी सर हमें आड़े आ रही है हमारे इन हालात में। देखिए ये दोनों काम जो हैं ये होने वाले हैं और ये हमें करने चाहिए। हमें देखना चाहिए कि इस वक्त सप्लाई साइड सिचुएशन जो है वो क्या है, उसको हैंडल करना चाहिए उसी तरह से शुगर की, सो दैट वाफिर मिकदार में शुगर अवेलेबल हो। ऑन दी एनर्जी साइड जो शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने हैं वो लेने चाहिए ताकि इस मसले से निकल सकें। लेकिन यही है कहीं ना कहीं हमारी नाअहली, हमारी मुजरिमाना गफलत या हमारे जो तरजीहात की प्रायोरिटीज़ की कमी सामने आई है, जो हालात इस नहज तक पहुँचे हैं। हालांकि यही PDM गवर्नमेंट थी निगरान हुकूमत से पहले। इसके हुकूमत में आने का सबसे बड़ा जवाब यही था कि PTI हुकूमत ने तबाही फेर दी है, हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं, मईशी जो हमारी मुआशी हालात हैं वो इंतहाई बदतरीन हो चुके हैं, महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया है। हम आएंगे चूँकि हम तजुर्बाकार लोग हैं, हमारे पास विजन है, हमारे पास एक्सपीरियंस है। इसहाक डार साहब को स्पेशल चार्टर्ड तैयारे में लेकर पाकिस्तान आया गया बड़े प्रोटोकॉल के साथ, और ये तवक्को की गई थी कि अब शायद डार साहब के साथ आते ही हालात बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे, पता नहीं दूध और शहद की नहरें बहने लग जाएंगी। वो तो सब नहीं हुआ, लेकिन हालात मज़ीद बद से बदतर हो गए। वही PDM गवर्नमेंट जिसके टाइम के अंदर, जिसके दौर में महंगाई मार्चेस हुआ करते थे, महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च किया जाता था, लेकिन जब PDM इक़्तिदार में आई तो महंगाई में 3 से 4 गुना इजाफा हुआ। पेट्रोल अब कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, और उस पर सितम बालाए सितम है। ये जो निगरान हुकूमत आई है ये भी महंगाई को काबू करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है। और जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, उनकी जानिब से आवाम को रिलीफ देने के लिए, बिजली के बिल्स पर आवाम को कुछ ज़रा उनको सहूलत देने के लिए
اجلاس بلایا گیا، 3 اجلاس ہوئے اور تینوں اجلاس بے سود بے نتیجہ رہے، اور اس کے حوالے سے پھر یہی نہیں، اس کے بعد انہوں نے ہدایات جاری کی، جو ہماری نگران وزیر خزانہ ہیں شمشاد اختر صاحبہ، ان کو کہا کہ آپ IMF کے حکام سے ملاقات کریں، ان سے بات کریں اور ان کو کہیں کہ ہمارے ملک کے جو عوام ہیں بہت پریشان ہے بجلی کے بلز کی وجہ سے، کچھ ریلیف دیا جائے۔ اچھا، تو پھر انہوں نے بات کی، ملاقات کی ان سے بات کرنے کے بعد ان کو یہ کہا گیا کہ ہم اپنے عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، تو IMF نے سمپل صرف انہوں نے تجاویز مانگی کہ ٹھیک ہے آپ اپنے عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ ان کو ریلیف دیں، لیکن یہ جو آپ ریلیف دے رہے ہیں اس کے بدلے میں کچھ تجاویز بھی ہمیں دینا، سجیشنز دیں ہمیں کہ یہ جو خسارہ ہوگا، یہ جو ریلیف دے رہے ہیں یہ کہاں سے آپ پورا کریں گے۔ لیکن اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے ہماری نااہلی سامنے آ جاتی ہے۔ اگر ہمارا ہوم ورک اچھا ہوتا، ہم نے اگر فیول پہ ریلیف دینا ہوتا اور ریلیف دے رہے ہوتے اس میں، یا اگر ہم سنجیدہ ہوتے یا ہماری ان حکومتوں کا کچھ ویژن ہوتا، تو پھر اس معاملے پر کچھ تیاری کی ہوتی، ان کو بتاتے کہ اگر ہم یہاں سے ریلیف دیں گے وہاں سے ہم پورے کر لیں گے۔ FBR حکام سے IMF کی ملاقات ہوئی، ان سے ان کی بات ہوئی، تو FBR سے پوچھا انہوں نے کہ کیا وجہ ہے، کیوں آپ اپنے اہداف، اپنے ٹارگٹس تھے وہ اچیو نہیں کر سکے، ٹیکس ریکوری آپ کیوں نہیں کر سکے۔ تو یہی گھوم پھر کر نااہلی ہمارے آڑے آتی ہے، اور اس نااہلی کا، ہماری اس نالائکی کا، ہمارے حکمرانوں کی، ہمارے ان وزیروں مشیروں کی جو نااہلی ہوتی ہے، اس کا خمیازہ ہمارے عوام کو بھگتنا پڑتا ہے، اور عوام بھگت رہے ہیں۔ عوام بیچارے تو ڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں، انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں کتنا کچھ بوجھ برداشت کر رہے ہیں، لیکن ہماری یہ جو بیوروکریسی ہے، یہ جو ہماری اشرافیہ ہے، جو ہمارا یہ حکمران طبقہ ہے، اس کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شاید اس کرب سے گزرے نہیں ہیں، ان کو حالات کا اندازہ نہیں ہے۔ اس کی ایک جھلک آپ جو ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کے اس بیان سے دیکھ لیں کہ ہمارا برین ڈرین، ہمارے نوجوان روزانہ درجنوں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں بیرون ملک جا رہے ہیں، ہمارے اس ملک سے مایوس ہو کر، اپنے مستقبل سے مایوس ہو کر۔ لیکن ان کو جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے اگر جانا چاہتے ہیں تو جائیں۔ کتنی آسانی سے انہوں نے، حالانکہ یہ اتنا بڑا ہمارے ملک کے لیے نقصان ہے کہ جتنا ہمارا قابل طبقہ ہے، جو ہمارا برین ڈرین ہے، وہ یہاں سے مایوس ہو کر باہر کے ممالک میں جا رہا ہے، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ جناب کوئی بات نہیں، اگر وہ جانا چاہتے ہیں جائیں، ان کی مرضی ہے۔ تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہے ترجیحات کا فرق ہے، سنجیدگی کا فرق ہے، اور ویژن کا فرق ہے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، 4 ستمبر کو عالمی یوم حجاب بھی منایا جاتا ہے۔ حجاب مسلم خواتین کے لیے ایک عزت اور ایک وقار کی علامت ہے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ جب یمن کی عرب لڑکی توکل کامران کو نوبیل پرائز کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے حجاب زیب تن کیے ہوا تھا۔ جو اسٹیٹ سیکریٹری تھی انہوں نے ازراہ تفنن یا ان کو طنز کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ تو پڑھی لکھی خاتون ہیں، اس کے باوجود آپ نے حجاب پہنا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا ہے، میرا خیال ان کا وہ جواب سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پڑھے لکھے ہونے کی ہی علامت ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورتیں بغیر کپڑوں کے رہا کرتی تھیں، کپڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن اسلام کے آنے کے بعد اسلام نے عزت دی اور وہ حجاب جو خواتین نے اپنانا شروع کیا۔ تو حجاب تو انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہے، یہ تو علامت ہے خواتین کے لیے عزت اور وقار کی۔ تو اس کے بعد اب 4 ستمبر کو عالمی یوم حجاب منایا جاتا ہے۔ ویسے تو لباس کا تعلق زیادہ تر آپ کے کلچر سے ہوتا ہے۔ اب عرب کلچر ہے، عرب میں بھی مسلمان بستے ہیں، عرب کا ایک اپنا کلچر ہے، وہاں کا اپنا چوغا ہوتا ہے، خواتین عبایا لیتی ہیں، حجاب کرتی ہیں۔ پاکستان میں بھی خواتین کو آزادی ہے، لیکن پاکستان چونکہ مسلم معاشرہ ہے اور اسلام میں حجاب کے حوالے سے کافی تعلیمات دی گئی ہیں، تو اسی کو فالو کیا جاتا ہے۔ اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے عالیہ سارم برنی صاحبہ جو کہ کارکن انسانی حقوق ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عالیہ صاحبہ ویلکم ٹو نیوز مارننگ، آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں۔ عالیہ صاحبہ، ہر سال 4 ستمبر کو عالمی یوم حجاب منایا جاتا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں خاتون کے لیے؟ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کو آزادی ہے کہ وہ اپنے جو بھی آپ اٹائر ویئر کرنا چاہتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے، آپ کچھ بھی کریں۔ اس حوالے سے ذرا بات کیجئے گا، یہ 4 ستمبر کو یوم حجاب منایا جاتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے اس کا، بنیادی پیغام کیا ہے اس میں؟ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو
तो उसके नौजवानों में फहाशी फैला दो। और हम इस बात को समझते हैं कि हमें धीरे धीरे कहाँ लेकर जाया जा रहा है। रह गई बात हिजाब की, तो वो हमारी जाती पसंद या नापसंद है। हम हिजाब को किसी चीज के साथ जोड़ नहीं सकते। वो खवातीन जो हिजाब नहीं करती हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन वो खवातीन जो हिजाब करती हैं हम उनकी भी बहुत इज्जत करते हैं। खूबसूरती औरत का हक भी है, अल्लाह ने उसको खूबसूरत बनाया भी है। मैं उन औरतों को बहुत बहादुर समझती हूँ जो अपनी खूबसूरती को छुपा कर रखती हैं, इसलिए कि कई जगह पर ये औरत की ताकत भी होती है और वो जानती है कि इस ताकत को, खूबसूरती को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वो औरतें जो शॉर्टकट्स को नहीं मानती, जो एक प्रॉपर वे में चलना चाहती हैं, जो कहती हैं कि हमारी तालीम हमारी मेरिट है, जो कहती हैं हमारी तरबियत, हमारा काम ये हमारी मेरिट है, इसके अलावा कोई हमें देखे या मैली नजर से देखे इसकी इजाजत हम नहीं देंगे। हम अगर इस किस्म की कोई बात करते हैं कि हिजाब के साथ तालीम होगी या हिजाब के बगैर तालीम होगी, तो मैं उन ममालिक से सवाल करती हूँ जो पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो कहा जाता है, उन्हें ये फंड्स देते हैं, उन्हें औरत की तरक्की के लिए बहुत सारी बातें करते हैं। मुझे यहाँ पर लगता है कि ये एक मुनाफिकत है। आप हमें तालीम दिलाना चाह रहे हैं, आप हमें घर से बाहर निकलने पर भी आज़ादी दे रहे हैं, नौकरी की भी बात कर रहे हैं, हमें वसाइल भी दे रहे हैं, हमें सब कुछ दे रहे हैं, और जब हम अपनी शख्सी आज़ादी की बात करते हैं जो हमारा हक है, तो आपको इतराज हो जाता है। फिर आप इतराज करने वाले कौन है? अगर आपने आज़ादी दी है हर चीज़ की, तो हमारा लिबास भी हमारी आज़ादी होनी चाहिए, हमारा कल्चर भी हमारी आज़ादी होनी चाहिए, हमारा मज़हब भी हमारी आज़ादी होनी चाहिए। जब हम आप पर तनकीद नहीं करते तो फिर आप हम पर तनकीद क्यों करते हैं? और जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, कोई भी मुल्क किसी बेकार चीज़ को अपने मुल्क में नहीं लेकर आता। हमारी यूथ, हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं तो हमारे मुल्क का पैसा उस मुल्क में जाता है। हमारे अगर काम करने वाले, इवन मैं कहती हूँ अगर मेरे मुल्क का कोई मजदूर भी किसी दूसरे मुल्क में जाता है ना, तो उनको सर्व करता है, वो खामखा हमारे मजदूरों को भी नहीं लेकर जाते। जब वीजा भी आप देते हैं, सिटीजनशिप भी आप देते हैं, जरूरत भी आपको होती है, तभी हम वहां जाते हैं। हमारे मुल्क का पैसा भी आपके पास जाता है जब हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं। तो फिर हमारे स्टूडेंट्स को बुलाने के बाद या हमारी बच्चियों को, लड़कियों को, खवातीन को बुलाने के बाद क्या आप उनकी तजलील के लिए उन्हें वहां बुलाते हैं? जिस अवार्ड सेरेमनी में आपने नामजद किया था, क्या उस वक्त आपको मालूम नहीं था कि इतने बड़े अवार्ड से जिसको नवाजा जा रहा है उसका लिबास क्या होगा? आपने उसके काम को नवाजना था या उसके लिबास को देखना था। औरत कोई शय नहीं है। आप इस तरह की बात करके औरत को गुलाम नहीं बना सकते। ये तो गुलाम बनाने वाला एक तरीकेकार है ना, कि आप ये सोच रहे हैं कि जैसा आप चाहेंगे वैसे वो नजर आएगी। भाई जो नजर आना चाहती है, हम तो सबकी इज्जत करते हैं, हमें इतराज नहीं। लेकिन आलिया साहिबा, वेस्ट की हम बात करें, मगरिब तो शख्सी आज़ादी की बहुत ज़्यादा बात करता है। बिल्कुल वहाँ पे आपने कहा कि इंसानी हकूक़ के हवाले से भी हम देखते हैं कि बहुत बातें की जाती हैं, लेकिन हिजाब मगरिब के लिए या हमारे ही माशरे में इतना मौज़ूए बहस क्यों है? ख़ातून की काबिलियत, जिस तरह आपने कहा, उसका पैमाना, उसकी काबिलियत होनी चाहिए, उसकी अहलियत, उसका क्राइटेरिया होना चाहिए। अटायर वो जो भी वेयर करे वो उसको अल्लाह ताला ने यानी कि उसके कुछ अहकामात तो दिए हैं, लेकिन कुछ उस शख्स की अपनी भी मर्ज़ी है कि जो भी अटायर वो वेयर करना चाहती है। ठीक है, मुसलमान ख़ातून के लिए भी ज़रूरी है कि अपना सतर ढांपे, लेकिन हम देखते हैं कि वही वेस्ट जो कि बड़ी शख्सी आज़ादी की बात करता है, 2009 में जिसका नाम वो उस लड़की का था, जिसका क्या नाम था उसका, मरवा शर्बीनी, जर्मनी की भरी अदालत में उनको शहीद कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। सिर्फ उनका जुर्म ये था, उन्होंने हिजाब पहना हुआ था। फिर वेस्ट में अक्सर हम देखते हैं कि जो बाहिजाब ख़वातीन होती हैं उन पर जो है फ़िक्रे कसे जाते हैं, उनको ताने मारे जाते हैं, उनको तंग किया जाता है। पाकिस्तान में भी हम आ जाएँ तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा तबका है जो कि हिजाब का मुखालिफ है। मेरा जिस्म मेरे मर्ज़ी के स्लोगन्स, उसकी गर्दान भी हमें देखने को मिलती है। तो वर्ल्ड इस चीज़ को लेकर इतना बटी हुई क्यों है? इतनी तकसीम और इतना मसला क्यों है इसका? 20वीं सदी से पहले मैं देख रही थी कि एक अजीब तसलसल था। वो ये था कि एक दूसरे से जंग करके इस मुल्क को कब्जा कर लिया जाए, इस मुल्क को कब्जा कर लिया जाए। पाकिस्तान को हमेशा से अल्लाह सलामत रखे, मैं सुनती रही कि अब यहाँ से अटैक होगा, इसने काबू कर लिया, इसने काबू। अल्लाह कभी ऐसा करेगा नहीं और हमें भी अल्लाह अमल वाला बनाए, ऐसा ना हो। लेकिन
जब हम इस सदी में दाखिल हुए तो, और जब ये कंप्यूटर और ये सारी चीजें फिर एटम बॉम्ब, हमें वैसे तो कहते हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, लेकिन पावर हमारे पास इतनी है, ये जो एटॉमिक बॉम्ब हमारे पास जो पावर अल्लाह ने दी है ये ऐसी है कि सारी दुनिया को इससे तकलीफ और परेशानी है। भाई दूसरे ममालिक के पास भी तो पावर्स है ना, हम तो उन पर एतराज नहीं करते, तो लिल्लाह पाकिस्तान पर भी एतराज ना हो। वेस्टर्न वर्ल्ड की मैं तारीफ करूंगी कि हाँ वो हुकूक की, इंसानी हुकूक की बात करते हैं, हमारे सिटीजन जो वहां रहते हैं चाहे अमेरिका में हो, यूरोप में हो, कनाडा में हो, वो उनको सपोर्ट करते हैं। और हमारे बहुत सारे लोग वहां जाकर कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में हमारा वक्त कम गुजरा, हमने वहीं कमाया, तो जहां कमाया उनकी इज्जत करेंगे, इज्जत करनी चाहिए। लेकिन किसी मुल्क की इज्जत करने का मतलब ये नहीं है कि जिसकी इज्जत की जाए वही मुल्क उस मुल्क की तजलील करे, उसके कल्चर की तजलील करे, उसकी औरत की तजलील करे जहां से उसको इज्जत मिलेगी। ये दोनों तरफ से होते हैं, इज्जत दो और इज्जत लो। लेकिन जब मैंने 20वीं सदी में देखा तो अब जो एक जंग चल रही है वो जंग चल रही है जहन की, जहन से एक दूसरे को कंट्रोल किया जा रहा है। जो अभी हमने बात कर रहे थे ना, वो जो मेरी मर्जी वाला एक नारा है, मैं नहीं आमतौर से उसको बोलती पी रहा, जो मेरी मर्जी का नारा है ये भी हमारा कल्चर है ही नहीं। ये भी आप देखिएगा कोई पिछले 5-7 साल में इसको बहुत बढ़ावा मिला। क्यों मिला? क्योंकि मैंने जैसे आपको शुरू में कहा कि जब आपने किसी कौम को बगैर जंग के काबू कर लेना हो तो आप उसमें फहाशी फैलाइए नौजवानों में। तो हमारे मुल्क में ये फहाशी फैलाई इसलिए जा रही है कि हमें जहनी गुलाम कर दिया जाए, और नौजवानों को अगर गुलाम किया जाए तो क्या ही बात है। आप देखिए जो हमारे पास ये टिकटॉक और वीडियोस, जिस किस्म की वीडियोस पाकिस्तान से बनकर वहां जा रही हैं, आप खाली पर्दे की बात कर रहे हैं, आप खाली हिजाब सर कवर करने की बात कर रहे हैं। हमारी यूथ को उन सारी चीजों पे पैसा मिलता है, हमारी सारी यूथ कहां लग गई है। ये हिजाब तो खाली एक अलामती एक चीज है जिसमें हमारे लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। वो इनडायरेक्टली हमें किस तरह से गुलाम बनाएंगे जब हमारी इक़दार, वो इक़दार, मैं ये नहीं कहती हमें बुराइयां नहीं है, हमें बहुत सारी बुराइयां होंगी, लेकिन हया हमारे मुल्क का एक बहुत खूबसूरती, हमारी औरत घर बसाती है, घर चलाती है, अपने आप को छुपा कर रखती है, हमारी खूबसूरती थी। उन्होंने हमारी उसी मजबूती पर अटैक किया है, और ये अलामती तौर पर हिजाब हिजाब के नारे लग रहे हैं। असल में दरपर्दा उन्होंने हमें काबू करना है, गुलाम, हमें जहनी तौर पर गुलाम बना दिया है। मैं कितने केसेस देखती हूँ, और मैं तो ये कहूंगी वेस्ट भी इसकी तायीद करेगा कि एक औरत जब लिबास में होती है तो मर्द की क्या कैफियत होती है, चाहे मर्द दुनिया में कहीं का भी रहने वाला हो। और वही औरत अगर हिजाब के बगैर, हिजाब से मुराद अगर कम लिबास में होती है, तो कौन सा हैजान परवर उसकी कैफियत है जो बढ़ती है। आलिया साहिबा, किसी हद तक तो आपने बात बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन आलिया साहिबा हमने ये भी देखा है कराची में बेशुमार ऐसे वाक़यात आए हैं। ये तो अक्सर बात कही जाती है कि अगर खातून जो है बगैर जिसका यानी कि लिबास ऐसा होगा जो कि काबिल एतराज़ है, तो उससे फिर लोगों को तो शय मिलती है, लोग तो फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कराची के अंदर एक खातून पूरे हिजाब किया हुआ है, अपने पूरे यानी कि लिबास में मलबूस है वो खातून, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उसको हरास किया जाता है, उसके साथ जो है ना उसको हरासमेंट वाले वाक़यात पेश आते हैं। तो ये कोई एक माइंडसेट नहीं आप समझती हैं, या कि लाजमी है ये जो हम कहते हैं कि इसका तो अगर हिजाब से ताल्लुक़ नहीं है तो फिर वो लोग भी हैं कि हिजाब वाली ख़वातीन भी अक्सर यहाँ पर महफूज नहीं हैं? देखिए, मैं इसको इस चीज़ से ना जोड़ नहीं रही। अगर किसी मर्द के जहन में गंदगी है तो जो 5-6 साल की बच्ची के साथ ज्यादती करता है, फिर वो क्या करता है? वो जो कब्र में से निकाल कर लाश के साथ ज्यादती करता है, जो जिंदा, वो क्या है? देखिए, माइंड सेट तो ये है। मैं ये कह रही हूँ कि हिजाब से हमें थोड़ी प्रोटेक्शन मिलती है, हम अपने आप को महफूज समझते हैं। अच्छा, फिर एक और कल्चर में बड़े दुख से कहूँ कि अब ऐसा भी होता है कि अगर मर्द भी इंसान है, गुनाह करता है, औरत भी इंसान है, वो भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाती है। हिजाब लेने वाली हर औरत अच्छी नहीं होगी, वो अपने अंदर से जैसी इंसान है वो वैसी इंसान होगी। जो अच्छी है वो अच्छी होगी, और जो किसी मकसद की वजह से अपना चेहरा छुपा रही है, क्यों हमने कितनी डकैतियों में, चीजों में देखा है कि आने वाली औरत हिजाब में अपने बुरके में ही उसने चोरी का सामान छुपाया और वो बाहर लेकर गई। तो बात ये नहीं है कि हिजाब से आप किसी चीज को हम मुंसलिक कर देंगे। हिजाब के साथ भी गुनाह हो सकता है, हिजाब के बगैर। और मर्दों के लिए तो सबसे बड़ा अच्छा बेहतरीन हुक्म ये कि तुम अपनी नजरें नीचे रखो। अगर मर्द नजरें नीचे रखेगा तो औरत के लिबास पर, औरत के जिस्म पर उसकी
नजर पड़ेगी नहीं। अगर माँ बाप से, उसकी माँ से और बहनें सब है, उनकी वो तरबियत अच्छी होगी तो फिर भी वो उसके साथ ज्यादती नहीं करेगा। ये सोच के कि आज मैं किसी दूसरे की माँ बहन के साथ कर रहा हूँ तो मेरी माँ बहन भी इसी माशरे में निकलती हैं। एक ये भी मर्द का माइंड सेट है कि अपनी औरत को तो घर के अंदर बिठा देता है और बाहर की जो औरत काम से निकले, तालीम के लिए निकले, किसी भी वजह से निकले, वो उसको देखता है। फिर मैंने वो देखा मोटरवे का भी जो एक वाकया था कि आप रात को क्यों निकली थी, ऐसे क्यों निकली थी, जिसके साथ जो केस होता है, जो औरत का बहुत मशहूर वाकया जो था। तो बात ये है कि औरत अगर घर से बाहर किसी भी काम से निकल रही है तो ये उसका हक है, ये तो हमारे माशरे की, ये हमारे ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसको अच्छा, आलिया साहबा जिनकी आपने बात कही है, हमारे साबिक वज़ीर आज़म वो ये कह चुके हैं कि जब उनसे पूछा गया कि एक खातून सहाफ़ी थी, उनको जलसे में एक हरास किया गया, तो उनसे पूछा गया कि आपके जलसे में खातून को हरास किया गया है। उन्होंने कहा कि जब ख़वातीन बाहर इस तरह जलसों में आएंगी उनके साथ तो ऐसा होगा, और अक्सर ये दलील दी जाती है, ये मंतक दी जाती है, जब औरतें बाहर निकलेंगी, जब लिबास ऐसा होगा तो फिर ऐसा तो होगा। ये दलील भी आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं अनजस्टिफाई है? इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर ठीक है खातून ने ज़रा काबिल एतराज़ लिबास पहना है तो उसका ये मतलब तो नहीं है मर्दों की भी कोई जिम्मेदारी होती है। तो ये सोच आपके नज़दीक ठीक है जो इस तरह की तौजीहात पेश करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। औरतें निकलेंगी, औरतें सियासत में भी आएंगी, औरत अपने बात करने के लिए, अपने हक के लिए कहीं भी जाएगी। मैं इस चीज की सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी जैसा देश वैसा भेष। और एक चीज जो लॉजिक मेरे जहन में है, मेरे जहन में लॉजिक ये है कि आप उस औरत को इज्जत देना शुरू कर दें जिस तरह की औरत आप अपने माशरे में देखना चाहते हैं। आप जिस औरत को इज्जत देंगे, देखिए इज्जत ना हर इंसान को चाहिए होती है। अगर आप एक ऐसी औरत को इज्जत देंगे जो आपके हिसाब से आप चाहते हैं ना, हमारा इस्लामी माशरा है और ऐसी औरतों को पास होना चाहिए। जब आप सेल्फी बनाएंगे उन औरतों के साथ जिन पर आप एतराज करते हैं, जिनके लिए आप बातें करते हैं, जिनको आप इज्जत भी नहीं देते, लेकिन जब उनको वाहवा करने की बात है आप उनके पास जाएंगे, उनके साथ सारी चीजें करेंगे, और वो औरत जो बहुत इज्जत के साथ घर के अंदर बैठी है उसको कहेंगे जस्ट हाउसवाइफ। जो औरत जो कमा रही है बहुत काबिल इज्जत है, लेकिन जो औरत आपकी खिदमत कर रही है वो भी काबिल इज्जत है। वो बैलेंस आप सोसाइटी में नहीं लाएंगे तो इस तरह की सारी चीजें होंगी। ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। क्या आपने वही वाली बात कि उन्होंने हिजाब वाली को मतलब अवार्ड दिया, स्टेज पे बुलाया, लेकिन बुला के तजलील का मतलब क्या था कि तुम अवार्ड की मुस्तहिक तब होगी जब तुम हिजाब उतारोगी। ये सोच बहुत गलत है। वो हिजाब पहने या हिजाब ना पहने, अवार्ड की वो मुस्तहिक इसलिए कि उसने वो सर्विसेज, वो काम आपको दिए। ठीक इसी तरह जैसी औरत आप माशरे में, क्या मर्द हिपोक्रेसी नहीं करते? क्या मर्द उन औरतों की तरफ नहीं भागते, एक घर वाली एक बाहर वाली? क्या मर्द इस वक्त इस किस्म के वो ये समझते हैं ये मेरे साथ बाहर जाने के लिए बहुत बेहतरीन है और ये औरत जो इज्जतदार है, शरीफ है, इसको मैं घर में बिठा के सिर्फ बच्चे पालूं? इशू औरत के साथ ही नहीं है, इशू पूरे माशरे के साथ है। आप हम सब और बहैसियत कौम हमारे अंदर मुनाफिकत इतनी ज्यादा आ गई है कि हम सोचते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है। हम माशरे में उन औरतों को कितनी इज्जत दे रहे हैं जो घर में बैठ के आपकी खिदमतें कर रहे हैं? हम उन औरतों को कितनी इज्जत दे रहे हैं जो अपने लिबास, इस वक्त लिबास को तमाशा बना दिया है। ब्रांड्स होने चाहिए, ठीक है, हमेशा से थे, लेकिन आप ये सोचिए, मैंने कहा ना, हमें कैप्चर कर लिया मोबाइल फोन से, अब उन्हें हमें मारने की जरूरत नहीं है। अब हर तरह का ब्रांड, क्या जब पाकिस्तान में ब्रांड्स नहीं थे, फिर कहूं कि ब्रांड्स को मैं पसंद करती हूं, उससे हमें पैसे आते हैं, लेकिन जब ब्रांड्स नहीं थे तो क्या गरीब औरत अच्छी नहीं लगती थी? क्या हमारी बच्चियों की शादियां नहीं होती थी? क्या दुल्हन नहीं बनती थी? लिबास को हमने एक तमाशा बना दिया है। हमने ये सोच लिया कि इंसान के अंदर की जात कुछ भी नहीं है, उसकी जो कुछ है सिर्फ उसका लिबास है। जबकि मुझे लगता है कि जो लिबास है वो आपकी शख्सियत का आईनादार होता है। आप जैसे होते हैं वैसे आप ड्रेसअप होते हैं। इज्जत, मैं बार बार कहती हूं, इज्जत को आप लिबास से उस तरह नहीं जोड़ सकते, क्योंकि आपको नहीं मालूम जिसका जैसा प्रोफेशन होगा। जैसे अगर किसी, आप पहन तो सब कुछ सकते हैं, लेकिन बाज दफा ऐसा भी होता है कि आपकी जॉब की नेचर ऐसी होती है कि आप उसको उस तरह लेकर चलते हैं। तो जो खवातीन उस प्रोफेशन में वाबस्ता है उनके लिए तो वो चीज कभी जस्टिफाई भी होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सारे पाकिस्तान की औरतें वैसी हो जाएं, क्यों? मैंने कहा ना, जो हिजाब नहीं ले रही वो बहुत काबिल इज्जत है, मैं उनकी बहुत, लेकिन ये फलसफा पैदा करना कि हिजाब के बाद तुम्हारी इज्जत कम है, और हिजाब मतलब ये जो इस तरह की एक हमारे पास मुनाफिकत है, और इसमें खाली औरतों को कोई कसूरवार नहीं ठहरा सकता। हमारा माशरा, हमारे मर्द सब शामिल, हमारे इस वक्त तालीमी इदारे भी उसमें शामिल हैं। मैंने जब पढ़ा, क्या मैंने नहीं पढ़ा, क्या मैंने
अपनी पोजीशन नहीं ली, क्या मैंने टॉप नहीं किया, मैंने सब कुछ किया, मैंने को एजुकेशन में पढ़ा, लेकिन एक बाउंड्री थी, एक चीज थी, क्या मैंने अपने क्लास फेलोज के साथ हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स नहीं किए, हमने सब कुछ किया, हम पढ़ते भी थे, लेकिन हमारा लिबास, हमारी हया, हमारी नजर, और कई दफा जो हया है वो तो नजर में भी होती है, वो बिल्कुल हया तो नज़र में भी होती है। बड़े कहूंगी खूबसूरत कि तरीके से आपने तमाम बातों को एक्सप्लेन किया है, बहुत शुक्र। आलिया सारिम बनी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और इसमें तो कोई शक नहीं है कि लिबास कभी भी आपकी काबिलियत का क्राइटेरिया नहीं होता है। लिबास लिबास होता है, लेकिन आपकी असल चीज़ मैटर जो करती है वो आपकी काबिलियत है कि आप काबिल कितने हैं। अपने लिबास की बुनियाद पर आप अपने आप को मनवा नहीं सकते हैं, और यही अहम चीज़ है कि अगर आपके अंदर काबिलियत है तो फिर लिबास कम अज़ कम आपकी तरक्की में आड़े नहीं आता। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कुछ बात शहर कायद की करेंगे, तो जब कराची का जिक्र आता है तो कराची की बात करने की बजाय कहना यही चाहिए कि कुछ बात कराची के नोहे की करेंगे, कराची का नोहा पढ़ेंगे, क्योंकि कराची वैसे तो पाकिस्तान का इसको इकनॉमिक हब कहा जाता है, और इसमें कोई शक नहीं है जब कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है, जब कराची रुकता है तो पूरा पाकिस्तान रुकता है। इतना बड़ा हमारा रेवेन्यू कराची जनरेट करता है, लेकिन इस बेचारे की हालत ये है, हर हुकूमतों ने इसके नाम पर सियासत की है, लेकिन इसको बिल्कुल सौतेलों वाला सलूक किया गया है इस कराची के साथ। जराइम की बात करें, कोई शख्स महफूज नहीं है यहाँ पे। चंद मोबाइल्स की खातिर, चंद रुपए की खातिर इंसानी जान जो है ना चली जाती है, दिन दिहाड़े लोग कत्ल कर दिए जाते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा अमन व अमान की तो बात करी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कराची वाहिद वो बदकिस्मत शहर है जहाँ पे एक माह के अंदर 6 माओं की गोदें उजड़ गई हैं। किस वजह से? सिर्फ गटरों के ढक्कन नहीं थे, और वो फूल जिन्होंने अभी खिलना था वो बेचारे फूल बिन खिले ही मुरझा गए। और ये सारी चीज़ें कराची में होती हैं, आए रोज़ ऐसे वाक़यात होते हैं, एक्शन लिया जाता है, लेकिन लफाजी इस्तेमाल होती है, अमली तौर पर कोई काम नहीं किया जाता। और सिर्फ अगस्त के महीने में ही 6 माओं की गोदें उजड़ी हैं, और बेचारी माएँ किसके ऊपर अपना खून का तलाश करें ना, अपने बच्चों का। ज़िम्मेदार कौन है? इंतज़ामिया, सियासतदान। पीपल्स पार्टी बिला शिरकत गैर इक़्तिदार में रही और अभी भी इक़्तिदार में है सिंध में। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, उनका ताल्लुक भी जो कि मेयर कराची हैं पीपल्स पार्टी से है, लेकिन अमली तौर पर हम देखते हैं कि रोज़ाना ऐसे वाक़यात होते हैं और ये वाक़यात रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार तारिक मतीन साहब हमारे हैं। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तारिक मतीन साहब, कराची का रोना तो हम रोते ही रहते हैं, लेकिन आप तो ख़ुद कराची के रहने वाले हैं, और आप तो ख़ुद बेचारे इस सानहे के गुज़रे हैं। आपके भाई, जवान भाई, उनका जिस तरीके से बेईमाना कत्ल हुआ, और वो मासूम शख्स है जिस तरीके से उनको कत्ल किया गया, और अभी तक कोई पेशरफ्त भी उस पर नहीं हो सकी है। तो तारिक मतीन साहब, ये गटरों से बच्चों का गिर जाना, गटरों से बचते हैं, किसी अंधी गोली का निशाना बन जाते हैं, मुजरिमों से बचते हैं, चीज़ें कोई जान की हिफाजत के हवाले से इंतजामात नहीं है, ना माल महफूज है, ना जान महफूज है। सर, ये कराची के साथ इतना लावारिसों वाला सलूक क्यों किया जाता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल हो दुनिया के किसी भी शहर के लिए, ख़ासतौर पर बड़े शहर के लिए, कराची जैसे शहर के लिए, पूरी दुनिया में ही अगर ऐसा हो कि उसकी हुकूमत की कारकर्दगी, शहरी हुकूमत की, वहाँ सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी जांचने के लिए जो गटर के ढक्कन है वहाँ तक, उस लेवल तक आना पड़े। लेकिन ये भी कारनामा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची वालों को करके दिखा दिया, MQM वालों ने कराची वालों को करके दिखा दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कराची के मसाइल हल करने में जब मरकज़ में हुकूमत में थी नाकाम रही, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस सूबे में मुसलसल हुकूमत में है। तो गटर के ढक्कन पर एक हुकूमत की कारकर्दगी पर हमें बात करनी पड़ी, ये सद अफसोसनाक क्या हो सकता है। 6 अम्बात, ये हम 1 महीने से कम अरसे की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बल्दिया की, के ढक्कन नहीं है। आप यकीन जानिए कि पूरे शहर में गटरों के ढक्कन अक्सर मकामात पर नहीं है, और जो शहर में जहां जहां सूरत हाल बेहतर है, तो वहां सूरत हाल बेहतर इसलिए है कि वो कैंटोनमेंट एरियाज हैं, वो शहरी हुकूमत के अंडर नहीं है। तो वहां सूरत हाल कब बुरी है, वहां भी कोई बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन कब बुरी है। मगर जहां जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत, मुर्तज़ा वहाब बतौर एडमिनिस्ट्रेटर और फिर उसके बाद मुर्तज़ा वहाब बतौर मेयर काम कर रहे हैं, वहां तो सूरत हाल बहुत बुरी है। और फिर
یہ جو گٹر کا ڈھکن ہے، اس لفظ کو لے کر، ڈھکن کے اس لفظ کو لے کر جس طرح سے ان لوگوں نے سیاست کی ہے، یعنی اس لفظ کو عام طور پر سڑک چھاپ زبان میں کراچی میں، ممبئی میں، پاکستان میں، انڈیا میں ایک عدد گالی بھی بنا دیا جاتا ہے، تو وہ باقاعدہ ٹویٹر پہ آ کر ان امبات کو بھول کر ہمارے حکمران ارباب سیاست، یہ لوگ جس طرح سے ایک دوسرے کو اسی لفظ سے القابات بنا کر نوازتے ہیں، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ ذہنی کیفیت کیا ہے کہ یہاں امبات ہو رہی ہیں، بچے مر رہے ہیں گر کے، اور یہ لفظ ڈھکن کو لے کر ایک دوسرے کو نام دے رہے ہیں۔ اس قدر بری سیاست اس شہر میں ہو رہی ہے۔ اب ہم کیا بات کریں کہ بلدیہ کی، مواج گوٹ کی، سرجانی ٹاؤن کی، یا ملیر میمن گوٹ کی، ہمیں جو ہے وہ پورے شہر میں یہ صورتحال نظر آتی ہے۔ یہ جو سڑک 3 ہٹی سے گرو مندر تک جا رہی ہے، اس پوری سڑک پر جگہ جگہ گٹر کے ڈھکن نہیں ہیں، اور یہ مسلسل موجود ہے۔ یہ جو امبات ہو رہی ہیں وہ تو ہو رہی ہیں، لیکن روزانہ لوگوں کی گاڑیاں تباہ ہوتی ہیں، کیونکہ جب ایک ٹائر پھنستا ہے گاڑی کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، بالکل بائک کا ٹائر جاتا ہے تو پھر لوگ انجرڈ بھی ہوتے ہیں اور وہ بالکل تباہ ہو جاتی ہے۔ اور اس مہنگائی کے اس عالم میں کسی غریب کی ایک کل جمع پونجی بائک ہو اور وہ اس سے بھی محروم ہو جائے، وہ بھی تباہ ہو جائے گٹر کے ڈھکن میں گرنے کے بعد، وہ اس کا اگلا پہیا پورا، اس کی باڈی پوری ڈیمیج ہو جائے، اس لیول پر تو آ چکے۔ تو انتہائی افسوسناک ہے کہ ایک حکومت کی کارکردگی جانچنے کے لیے ہم اس لیول تک بات کریں۔ دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ ہیلتھ فیسلٹیز کیا ہیں، دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ ایجوکیشن فیسلٹیز کیا ہے، دنیا بھر میں پالیسیز پر بات ہوتی ہے۔ ہم گٹر کے ڈھکن سے اوپر نہیں اٹھ پائے ہیں اس شہر میں، اس شہر کے حکمرانوں نے ہمیں یہاں پہنچا دیا۔ تو سڑک تو نہیں ہے، لیکن طارق متین صاحب، یہ جن چیزوں کی ہم بات کریں تو بلدیہ کا معاملہ ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں ہم نے کراچی میں بھی دیکھا، پہلے تو الیکشنز نہیں ہوئے، دنیا بھر میں ڈیولیوشن آف پاور جو ہوتی ہے وہ نیچے سے ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک تو پہلے کراچی کا بیچارے کا ہمیشہ سے المیہ رہا ہے، اس کے ساتھ ستیلوں والا رویہ روا رکھا گیا ہے۔ الیکشن تاخیر کا شکار ہوتے رہے، بلدیاتی الیکشن جب اللہ اللہ کر کے ہوئے، پھر اس میں بھی آپ نے دیکھا جو کچھ ایک تماشا لگا، ہمیں اکثریت اقلیت میں بدل گئی، اقلیت اکثریت میں آ گئی، اور چیزیں وہ ساری آپ کے سامنے ہیں۔ تو سر یہ کراچی ہی کے ساتھ ایسی چیزیں کیوں ہوتی ہیں طارق صاحب؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ کراچی کے نام پر تحریک انصاف نے بھی سیاست کی، کراچی کے نام پر یہاں پر پیپلز پارٹی بھی سیاست کرتی رہی اور کر رہی ہے، ایم کیو ایم بھی یہاں پر ایک عرصے تک رہی، پھر جماعت اسلامی بھی رہی، لیکن سر مسائل تو جو کہ تو ہیں، ان کو کیوں ترجیحات کی بنا پر حل نہیں کیا جاتا؟ نہ تو وفاقی سطح پر اس پہ کوئی بات کی جاتی ہے، حکومتی سطح پر یا بلدیہ کی سطح پر بھی صرف دعوے اور باتیں ہوتی ہیں۔ پریکٹیکلی تو ہمیں یہی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جو آپ دکھا رہے ہیں۔ لوکلی سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو۔ کراچی میں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کا ووٹ نہیں ہے، یہ جو ابھی انہوں نے جس طرح سے ووٹ لیا ہے، مجھے اور آپ کو اندازہ ہے، پورے پاکستان میں دیکھا ہی ہے۔ تو یہاں ووٹ ایم کیو ایم کا تھا، یہاں سے ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو ملا، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو لایا گیا، پھر بعد میں انہیں محمود مولوی والے الیکشن میں شکست ہوئی، اس کے بعد انہیں شارع فیصل کے الیکشن میں، شاہ فیصل کالونی میں شکست ہوئی۔ جس طرح سے شکست ہوئی، انہوں نے دیکھ لیا کہ کراچی میں کیا ہوا تھا، تو کراچی میں ووٹ پڑا پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن پاکستان تحریک انصاف بھی ناکام ہوئی کراچی کے مسائل کے حل میں۔ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی پہ سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ ووٹ لیتے ہیں اندرون سندھ سے اور حکمرانی کرتے ہیں کراچی پر، اور یہاں کے مسائل ان کی ترجیح نہیں ہے کیونکہ ان کا یہاں ووٹ نہیں ہے۔ اس وجہ سے کراچی کا پہلی بنیادی وجہ ہے کہ حال یہ ہے۔ دوسرا، ایم کیو ایم مرکز میں یا صوبے میں اقتدار میں آنے کے لیے ہاتھ ملا لیتی ہے، اور پھر جن سے ہاتھ ملا لیتی ہے ان کی ترجیح نہیں ہے، تو ایم کیو ایم بھی پارٹ آف سولوشن بننے کے بجائے پارٹ آف پرابلم بن جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک بنیادی وجہ ہے۔ دوسرا، یہ جو آپ بلدیاتی الیکشن کی بات کر رہے تھے، اس میں میئر کے انتخاب سے پہلے آپ نے دیکھا تھا جس طرح کراچی کے گٹر کے ڈھکن غائب ہوتے، اسی طرح جو جیتے ہوئے بلدیاتی نمائندے ووٹ ڈالنا تھا وہ بھی گٹر کے ڈھکن کی طرح غائب ہو۔ اور پھر اس کے بعد جس طرح سے کراچی کے بچے گرتے ہیں اس گٹر میں، اسی طرح سے کراچی کی قسمت گری۔ ہم نے دیکھا جماعت اسلامی والوں کا رونا بھی اسی طرح سے گٹر میں گر گیا، ان کا واویلا بھی گٹر میں گر گیا، ان کا عدالت میں جانا بھی گٹر میں گر گیا۔ تو ہمارے عدالتی نظام نے بھی اس معاملے میں انصاف نہیں کیا، اور باقاعدہ رپورٹرز جا کے دکھا رہے ہیں کہ جی کراچی میں کلفٹن میں 70 کلفٹن کے آس پاس ریسٹ ہاؤسز میں اور بنگلوں میں
रखा गया है बल्दियाती नुमाइंदों को जो वोट देंगे मुर्तजा वहाब को, और छुपा कर रखा गया, और उसके बाद वो लोग मंजर आम पर आ गए। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता था? और फिर मजीद कुछ लोग आए तो उन्हें कहा गया आप लेट हो गए हैं, दरवाजे बंद कर दिए गए, और पहले उन्हें आने नहीं दिया गया। इतना भोंडा मजाक किया गया, और इस भोंडे मजाक को हमारे यहाँ अदालती जंग में भी कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सका। मतलब इस भोंडे मजाक को तहफ़्फ़ुज़ मिल गया, इंसाफ नहीं मिल सका उन लोग जो अदालत का दरवाजा खटखटाने गए थे। तो पूरा निजाम कराची को नाकाम करने में, अहलियाने कराची की किस्मत गटर में गिराने में पूरा निजाम नाकाम है, पूरा निजाम जिम्मेदार है। लेकिन तारिक भाई, हम तो देखते हैं दुनिया भर में कहीं अगर हल्का सा भी कोई ऐसा वाक़या आता है बद इंतज़ामी का, गफलत लापरवाही का, तो वहाँ का जो मेयर होता है जो या फिर मुतल्लिका इदारे का जो भी शख्स होता है वो रिज़ाइन कर जाता है, बस शर्मिंदगी के मारे वो अपने। लेकिन यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर तो जो हालात हैं ये तो आपके सामने, उल्टा अवाम को ही भाषण दिए जाते हैं। हमारे हुक्मरान को अगर किसी रोटी की बात करें, महंगाई की बात करें, तो वो कहते हैं जी आप चाय के साथ बिस्किट खा लें, ना रोटी खाएं। उल्टा हमें अवाम को ही नसीहतें दी जाती हैं। तो यहाँ पर तो फिर इतने बच्चे जान से चले जाते हैं, फिर जराइम के वाक़यात अलग से हैं, हुक्मरानों की कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। उनकी तरजीह नहीं है ना, मैं आपसे अर्ज करूं बार बार कि उनकी तरजीह नहीं है, और साथ ही उन्हें खुद इस तमाम सिचुएशन से गुजरना नहीं पड़ता। इस शहर की बदकिस्मती यह है कि इस शहर में पुल के उस पार का कराची और है, पुल के इस पार का कराची और है, और जितने पुल हैं जो शहर में अशराफिया के इलाके को और शहर में महरूमों के इलाके को डिवाइड करते हैं, उन पुलों के उस पार का कराची, उन पुलों के इस पार का कराची, दरमियान में एक हद फासिल है यूनिवर्सिटी रोड की शक्ल, यूनिवर्सिटी रोड के उस पार का कराची और यूनिवर्सिटी रोड के इस तरफ का कराची, जिसमें फिर फेडरल कैपिटल एरिया, फेडरल बी एरिया, लालू खेत और नॉर्थ का कराची है। ये कराची मुख्तलिफ है। जो साउथ का कराची है, जो कैंटोनमेंट एरियाज का कराची है, वो कराची मुख्तलिफ है। फिर उसी तरह से वो कराची जहां लांढी है, मलीर है, कायदाबाद है, वो कराची मुख्तलिफ है। अशराफिया ने अपने कराची को बाकी के कराची से कम बुरा रखा हुआ है, तो अशराफिया को इन मसाइल से गुजरना भी नहीं पड़ता। अशराफिया की गाड़ी गटर में जाकर नहीं फंसती, अशराफिया के बच्चे गटर में नहीं गिरते, अशराफिया में से उनके मुलाजमीन की भी अगर बाइक से तो वो जाके गटर में उस तरह नहीं लगती। तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो दीवार या अपना जो कराची है, और जिसको वो कहते हैं कराची दिल है जानी, वो एक नारा कराची में अब कई जगहों पर लिखकर लगाया गया है, कराची लव है जानी, कराची दिल है जानी। जिस तरह मुख्तलिफ शहरों में आई लव उस शहर का नाम लिखा होता है ना, इस तरह के बोर्ड कराची में लगे। तो उन्होंने वो अपना कराची दिल है जानी किया है, अपना कराची लव है जानी किया है, पूरा कराची लव है जानी नहीं किया, पूरा कराची दिल है जानी नहीं किया। आप कराची में जो साइड का एरिया है वहां देखिए, आपको लगेगा कि आप चांद की सरफेस पर मौजूद है। भारत चांद पे अब गया है, हम चांद पे पहले से मौजूद है। कराची में ना हमारे पास पानी है, बिल्कुल सर, कराची में पानी का तारिक भाई रोना रोया जाए, अमन व अमान की बात की जाए, गटरों के ढक्कन की बात की जाए, किसकी बात की जाए, हालात इतने ख़राब हैं कि जिस चीज़ को छेड़ते हैं वही मसाइल का गढ़ हमें चीज़ नज़र आती है, और लगता यह है कि यही सबसे बड़ा मसला है। बहुत शुक्रिया तारिक मतीन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, कराची की ही बात करते हैं अब ज़रा, एक और कराची का मसला जिसने पूरे कराची का चेहरा सामने निकाल के दिखाया है, और कराची की इस वीडियो ने हमारे हुक्मरानों की, जो कराची के हमारे हुक्मरान हैं, सिंध हुकूमत है या कराची की बल्दियाती गवर्नमेंट है, उसके तमाम दावों की कलई खोल कर रख दी है। कराची के अहम तरीन मसलों में से बुनियादी मसला ट्रांसपोर्ट का भी है। अब पीपल्स पार्टी की जानिब से पिंक बस सर्विस भी आपको याद होगा शुरू की गई थी, बड़े फ़ोटो सेशंस हुए, मीडिया के लोगों को बुलाया गया, उनको सैर करवाई गई, और लेकिन वो चीज़ें हमें फ़ोटो सेशंस तक ही महदूद रहीं। अब कराची की एक वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि उस वीडियो में उस बस में कराची की जो तालिबात हैं, जो बेचारी अपने घर से निकलती हैं तालीम के हसूल के लिए, उनको किस तरीके से मुश्किलात का सामना है। या वीडियो देखें किस तरह खचाखच ये बस भरी हुई है और तालिबात भी इसके अंदर मौजूद हैं। अब बेचारी बच्चियां वेट कर रही हैं बाहर उस बस पे चढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पे रश इतना है, लोग आप देखें कि खचाखच भरे हुए हैं, ख़वातीन दरवाज़ों से लटकी हुई हैं। और ये वीडियो से खुदा ना खास्ता इस बस से जिस तरह ये ख़वातीन लटकी हुई हैं, तालीम हासिल करने जा रही हैं, कोई बड़े जानी नुकसान का भी सबब बन सकती हैं। और माजी में ऐसी ही वीडियो से, माजी में इसी तरह ही जिस तरह ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से ये जो मनाजिर देखने को मिले हैं, बेशुमार हादसात भी पेश आए हैं। तो ट्रांसपोर्ट का मसला, अमन व अमान का मसला,
सीवरेज का मसला, गटरों के ढक्कन का होने का मसला, तो ये तमाम तर कराची का नोहा है। एक एक चीज़ जो है मसाइल का गढ़ बनी हुई है। अल्लाह करे हमारे जो कराची के लोग हैं, जो बल्दिया के ज़िम्मेदार हैं, जो मेयर कराची हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, या सिंध गवर्नमेंट है, उनको कराची वालों की इस हालत पर रहम आ जाए। उनको नहीं पता कि कराची वालों को किस अज़ियत का सामना करना पड़ रहा है मौजूदा हालात की वजह से। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जो हमारे मौजूदा हालात हैं, हर शख्स परेशान है, डिप्रेस्ड है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ इसी मौजूदा हालात की वजह से डिप्रेशन के बाइस नशे का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन इससे अलार्मिंग चीज़ है, ख़वातीन के अंदर नशे की लत में बहुत तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। और इसका एक झलक हमें दिखी। नशा जो है इसको उम्मुल मसाइल भी कहा जाता है, क्योंकि जब कोई शख्स नशे की लत में मुब्तला होता है तो वो अच्छे बुरे की तमीज़ भूल जाता है। उसको पता नहीं होता कि अच्छी चीज़ क्या है, गलत क्या है। अब इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया कराची में, जहाँ पर एक खातून ने अपने नौमौलूद बच्चे को अपने घर की इमारत की 6ठी मंजिल से नीचे फेंका और वो बच्चा अपनी जान से चला गया। उस बेचारे नन्हे फूल का क्या कसूर था? अगर उसकी माँ नशे की लत में मुब्तला थी, लेकिन उस फूल बेचारे का क्या कसूर था जो बग़ैर खिले ही मुरझा गया? और कहा जा रहा है कि वो खातून के इस बच्चे को फेंकने की वजह ये थी कि वो एडिक्टेड थी, वो नशे की लत की आदी थी, नशे में मुब्तला थी। अब ख़वातीन के अंदर इतने मसाइल की वजह क्या है? क्यों ख़वातीन के अंदर नशे का इस्तेमाल बढ़ रहा है? आइस का नशा और उसके अलावा क्या क्या नित नई इक़साम है नशे की जो मार्केट में हैं, और हमारी घर की ख़वातीन, जो हमारी ख़वातीन हैं मुआशरे की, और जो इसके अलावा मर्द हैं, लोग, नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा नशे में मुब्तला दिखाई देती हैं। इसकी हल क्या है और किस तरह नशे की इस लानत से छुटकारा पाया जा सकता है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर अबुल हसन साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर, ये बताइएगा कितनी अलार्मिंग चीज़ है, ख़वातीन में नशे का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इनकी वजह आप क्या समझते हैं? नौजवान नस्ल हो, चाहे ख़वातीन हैं या मर्द हैं, मुआशी हालात नशे को प्रवोक करने की वजह हैं, या आप समझते हैं कि इसके अंदर कोई एक सुकून मिलता है, राहत मिलती है जो हमारे लोग इस लत में मुब्तला होते हैं? देखिए, नशे के इस्तेमाल के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ख़वातीन के अंदर जो रुझान है उसमें यह है कि बहुत प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन यानी लीगल मेडिसिन से शुरू करते हैं, और वो कोई भी जब आप ड्रग करते हो तो वो आपके ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है और आपके बिहेवियर्स को बदल देता है। जैसे जैसे नशे का इस्तेमाल बढ़ता चला जाता है तो आपके अंदर इनएबिलिटी पैदा होती है कि आप किसी भी नशे को कंट्रोल कर सकते हैं, लीगल हो या इलीगल हो। अब आप ये देखें कि हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं ड्रग के यूज़ के। उसमें यह है कि स्कूल कॉलेजेस में बच्चे बच्चियाँ ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी बहुत आम है, लेकिन इससे जो मसाइल पैदा होते जा रहे हैं सोसाइटी के अंदर वो बहुत ख़तरनाक हद तक आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम ये देखते हैं कि जैसे ये वाक़या आप बात कर रहे हैं, ये जो है लालू खेत का है, लियाकत कॉलोनी, आई थिंक वहाँ जो है वहाँ पर ये जो खातून है ये डिवोर्स की है, अकेली है, ड्रग्स में इन्वॉल्व है, बहुत कंजस्टेड, बहुत ओवर पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ पर, और वहाँ पर नशे का इस्तेमाल, नशे का रुझान बहुत ज़्यादा है, बहुत कम सस्ती तादाद में आपको मिल जाता है। वहाँ पर ख़वातीन मजबूर हो जाती हैं, आपने कहीं ना कहीं से तो नशा लेना है। अब इस खातून के साथ ये है कि वो उसके यहाँ 6 दिन पहले ये बच्ची पैदा हुई है, 6 साल पहले डिवोर्स हुई है, तो ज़ाहिर है उस बेचारी का सारी ज़िंदगी इलीगल गुजर रही है कहीं से, क्योंकि बहुत सारे केसेस मैं देखता हूँ जिसमें ख़वातीन जो है अपना जिस्म बेचने पे मजबूर हैं ताकि पैसे मिले। मर्द हजरात जो हैं वो चोरी चकारी की तरफ हैं। झूठ सबसे बड़ा एलिमेंट है, घरों के अंदर झूठ बोला जाता है, इससे मसाइल इतने जन्म ले रहे हैं। अब आप ये देखें कि उस खातून के यहाँ जब बच्चे की विलादत हो गई तो अब मुझे बताएं उसने किस तरह से उसको संभालना है, वो अपना आप नहीं संभाल पा रही, तो उसने क्या किया, उसने 6ठी मंजिल से बच्चे को नीचे गिरा दिया, बच्चे की डेथ हो गई। लेकिन आप ये देखें कि इसके पीछे अगर हम ये कहें कि उसने जानबूझ की है, वो तो बीमार है, वो ज़हनी तौर पे सेहतमंद नहीं है, जिस्मानी तौर पे सेहतमंद नहीं है, वो इस काबिल नहीं है। और आप ये देखें कि बच्चा भी लीगल नहीं है, तो वहाँ पर इतने मसाइल जन्म लेते हैं। ये सिर्फ 1-2 वाक़यात हमारे सामने आए हैं, लेकिन आप ये देखें सोसाइटी के अंदर ये वाक़यात अच्छा बेशुमार ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते ना, ये तो रिपोर्ट हो गया। सर ये बताएं कि वजह क्या है, क्या नशा करके कोई
آپ ہیل ہوتے ہیں اندر سے, اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے. اور اس لت میں مبتلا ہونا کیا حالات سے جان چھڑانے کی وجہ ہے کہ لوگ اب جان چھڑوانا چاہتے ہیں, ریئلٹی کو فیس نہیں کرنا چاہتے؟ ملتا کیا ہے نشہ کر کے سر؟ دیکھیے نشہ بیسیکلی تو آپ کو سکون دیتا ہے نا, یہ سکون آور ہے. نشہ کیا جاتا ہے مزے کے لیے, آپ کو مزہ ملتا ہے, سکون ملتا ہے, نیند ملتی ہے, پین ختم ہو جاتی ہے. تو سوسائٹی کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ میڈیکل سٹور سے آپ کو پین کلرز ملتے ہیں, تو میجورٹی جو پین کلرز ہیں وہ سنتھیٹک نارکوٹکس ہیں, یعنی کہ وہ ایڈکٹیو میڈیسنز ہیں. آپ اس کا استعمال کرتے ہیں. چرس, شراب, ہیروئن اور باقی بہت سارے ڈرگز ہیں, ان کا استعمال بہت زیادہ ہے. آئس کا نشہ بہت زیادہ. آپ یہ دیکھیں یہ بہت خطرناک ڈرگز ہیں, جیسے آئس ہے, کوکین ہے. اسٹیمولنٹ جو سوسائٹی کے اندر آئے ہیں یہ پارٹی ڈرگز ہیں. اس سے ہماری بڑی کلاس کے بچے بچیاں افیکٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ پارٹیز میں جاتے ہیں, آپ شادیوں پہ جاتے ہیں, آپ کے ہاں جو ہے ڈھولک ہے, تو وہاں پر ان ڈرگز کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے یہ کرتے ہیں تو وہ پارٹی ڈرگ ہے, ساری رات آپ کو ہائی رکھتے ہیں. دیکھیے خطرناک بات یہ ہے کہ آئس, کوکین, جتنے بھی اسٹیمولنٹ استعمال کیے جاتے ہیں, یہ آپ کو 1 سے 2 دفعہ کے استعمال کے بعد ایڈکٹ کر دیتے ہیں, یعنی اب آپ اس کے اوپر جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کسی بھی لڑکے کا یا لڑکی کا یہ استعمال کرنا کسی بھی پارٹی کے اندر, پیئر پریشر میں, دوستوں کے ساتھ, انوائرمنٹل فیکٹرز, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ اس سے نکلیں گے کیسے. نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, آپ بتا نہیں سکتے. گھر کے اندر جو ہمارے گھر کے بچے بچیاں ہیں یا گھر کے اندر کوئی بھی ڈرگز کر رہا ہے, کیا وہ کسی کو بتا سکتا ہے کہ میں ڈرگ کرتا ہوں, میں چرس پر ہوں, میں شراب پر ہوں, یا میں کسی اور ایڈکٹیو سبسٹنس پہ ہوں؟ جھوٹ بولتے ہیں, چھپاتے ہیں. آپ جتنا جھوٹ بولیں گے, جتنا چھپائیں گے, جتنا ہائیڈ کریں گے, آپ اتنے پھنستے چلے جائیں گے. آپ پھنستے چلے, آپ کا استعمال بڑھتا چلا جائے گا, اور وہ آپ کی جسمانی ذہنی صحت کو نقصان دے گا, آپ کی معاشرتی صحت کو, آپ کی پرفارمنس خراب ہوگی. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں. جینیٹک فیکٹر ہے, اگر والدین ڈرگز کرتے ہیں تو بچے بھی ڈرگ کریں گے. انوائرمنٹل فیکٹر ہیں, آپ یہ دیکھیں جو کہ حالات ہیں ملک کے, وہاں پر کسی بھی طرح سے آپ سکون لینے کے لیے کسی بھی اگر نشے کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے آپ کو وقتی طور پہ تو بہت. ڈاکٹر صاحب یہ جن کا آپ نے بھی ذکر کیا, میں بھی جس پہ بات کر رہا ہوں کہ کچھ ایک تو ہوتا ہے کہ لوگ حالات کو فیس نہیں کر پاتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں نشے کے. لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے پوسٹ تعلیمی اداروں میں اچھے یعنی کہ سیٹلڈ گھروں کے لوگ, اسٹوڈنٹس, بچے بچیاں, تعلیمی اداروں میں کیسز ہم نے اپنے میڈیا پہ کئی دفعہ بات کی ہے پروگرام میں, کہ وہ بھی نشے میں, آئس کے نشے میں مبتلا ہیں. یہ کیا کوئی اسٹیٹس سمبل بھی بن چکا ہے کہ ایک تو سمجھ آتی ہے کہ ایک بندہ ڈپریس ہے, حالات سے مجبور ہے, تو وہ تو نشہ کرتا ہے, لیکن یہ جو اچھے خاصے ویل سیٹلڈ لوگ ہیں اور بہت مہنگا نشہ ہوتا ہے, ان کے اندر یہ جو اتنا رجحان بڑھتا جا رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیے جب یہ پیئر پریشر میں آتا ہے, بیسیکلی جب آپ اسکول کالج میں ہیں اور آپ کے اسکول میں کوئی بھی بچہ یا بچی, کیونکہ بہت سارے جیسے آپ پوش علاقوں کی بات کر رہے ہیں, تو بہت سارے لوگوں کے گھروں کے اندر جو ہے ڈرگ کا استعمال بڑا کامن سمجھا جاتا ہے. اگر آپ کے پیرنٹس جو ہے ڈرگز میں انوالو ہیں, پارٹیز ہو رہی ہیں, بچے وہاں سے دیکھ رہے ہیں, تو بچے جا کے ظاہر ہے اسکول کالجز میں اسی طرح سے پرفارم کریں گے. اگر کوئی جو ہے ٹین ایجر جو ہے ڈرگز میں انوالو ہے تو اپنے دوستوں کو بھی اس حوالے سے قائل کرے گا. ابھی کل میرے پاس ایک کیس تھا, تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کس طرح سے, کیونکہ وہ پچھلے 9 سال سے ڈرگ میں ہے, جب وہ 15 سال کا تھا, تو میں نے کہا آپ کس طرح سے انوالو ہوئے؟ کہتے کہ جب میں اپنے دوستوں میں بیٹھتا تھا تو وہ سارے جو ہے ویڈ کا استعمال کرتے تھے, میں نے نہیں کیا, تو وہ مجھے کہتے تھے کہ یار تو لوزر ہے, یہ کول فیکٹر ہے, تمہیں کرنا چاہیے. اچھا پڑھا لکھا, اچھی فیملی کا تھا, تو کہنے میں نے کرنا شروع کر دیا. کہتے اب جب 9 سال ہو گئے, کہتے میں پھنس گیا ہوں, میں چھوڑ نہیں پا رہا ہوں, میرے لیے بڑا مشکل ہے, میری فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے, میرے بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں, میری جاب ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو کوئی بھی ڈرگ جب آپ شروع کرتے ہیں تو آپ اس کی کانسیکوینسز کو تو نہیں دیکھ رہے نا کہ آگے کیا ہوگا. آگے جا کے جب آپ پھنس جاتے ہیں اس سے نکلنا مشکل ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر آپ یہ دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے کسی طرح کا کوئی سلوشن نہیں ہے, ٹریٹمنٹ نہیں ہے. بہت کم ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں جہاں پر یہ ہوتا ہے, لیکن بہرحال پھر بھی بات کرنی ہے, آپ نے آگے بڑھنا ہے تاکہ آپ اس چیز سے نکل سکیں. دونوں آپ سوسائٹیز کو دیکھیں, جو ہے ہماری ایلیٹ کلاس میں بھی ڈرگز کا جو ہے رجحان بہت ہے, غریب پور پیپلز کے اندر بھی ہے. آپ کسی بھی سگنل پر چلے جائیں تو آپ کو بہت سارے ڈرگ ایڈکٹ ملیں گے اور وہ نشہ کر رہے ہوں گے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ایک تو ٹھیک ہے, فرض کریں کوئی جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں, اگر ان کے گھر میں بھی کوئی ایسا شخص ہے جو کہ نشے کی لت میں مبتلا ہے, اس بیماری کا شکار ہے, اس سے جان چھڑوائی کیسے جا سکتی ہے؟ عموماً تو ہم یہ ایک گھر سے بھی یہ رویہ دیکھتے ہیں, جو نشے کا عادی شخص ہوتا ہے اس کو یا تو گھر سے نکال دیا جاتا ہے, بالکل اس کو آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے. ایک ایسا شخص جو کہ اگر گھر میں موجود ہے, جو نشے کی لت میں مبتلا ہے,
اس کے ساتھ گھر والوں کا رویہ کیسے ہونا چاہیے, اس کو ہیل کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈرگ کر رہا ہے وہ کبھی بھی نہیں بتائے گا میں ڈرگ کر رہا ہوں. اس کے رویے خراب ہوں گے. وہ کیا کرے گا, گھر کے اندر پیسے مانگے گا, کام نہیں کرے گا, اسکول کالج ہے وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ ظاہر ہے وہ ڈرگ ایڈکٹ ہو چکا ہے, وہ بیماری کا شکار ہے. تو گھر میں صرف رویے نظر آتے ہیں. تو ماں باپ سے, بہن بھائیوں سے لڑائی جھگڑا ہوگا. اچھا جیسے ہی لڑائی جھگڑا ہوگا تو ہم کیا کریں گے, ہم ایزی سلوشن کی طرف جائیں گے. مائیں پیسے دے دیں گی, باقی فیملی پیسے دے دے گی اور ہم اس سے جان چھڑوائیں گے. لیکن کیا ہوگا, نہ وہ کبھی یہ بتائے گا کہ میں ڈرگ کر رہا ہوں, وہ جھوٹ بولے گا. جھوٹ سب سے بڑا سمٹم ہے. اگر آپ فیملی آپ اس کا نشہ پورا نہیں کرو گے, یعنی اس کو پیسے نہیں دے رہے ہو, اس کو آپ سیکیورٹی نہیں دے رہے ہو, اس کو آنے نہیں دے رہے ہو, تو باہر نکلے گا. باہر جا کے کیا کرے گا, وہ پھر ڈرگ چوری کرے گا, فراڈ کرے گا, کہیں سے اٹھائے گا. پھر بھی کہیں کہ گھر والوں کو اس کی حرکات سے, عادات سے پتہ تو چل ہی جاتا ہے کہ نشے کی لت میں مبتلا ہے. جیسے پتہ چلتا ہے آپ کو پروفیشنل ہیلپ کی طرف جانا چاہیے. آئسولیٹ کرنا, بند کر دینا, زنجیروں سے باندھ دینا, کمرے میں اکیلا کر دینا, یہ کوئی حل نہیں ہے. آپ کسی کو بھی اگر کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, آپ پروفیشنل کے پاس جاتے ہیں, جا کے ہیلپ لیتے ہیں. مجھے بتائیں آپ کے گھر میں اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو تو آپ اس کو کمرے میں تو نہیں بند کرتے نا, آپ فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کے بیٹے کا, بیٹی کا رویہ خراب ہے اور کوئی سبسٹنس ہے یا کسی نے بتا دیا کہ آپ کے بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, تو آپ فوری طور پہ پروفیشنل ہیلپ کی طرف جائیں. کسی ڈاکٹر سے, کسی سائیکالوجسٹ سے رابطہ کریں, کہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے, تو آپ کو کوئی نہ کوئی سلوشن مل جائے گا. دیکھیے آج کل سب سے زیادہ افیکٹو ہے کہ ہم موبائل کے اوپر اگر سرچ کرتے ہیں تو موبائل کے اوپر ہمیں پروفیشنلز بھی مل جاتے ہیں, ہمیں حل بھی مل جاتے ہیں, ریمیڈیز بھی. لیکن آپ جو ہے ال ٹریٹ نہیں کریں. ال ٹریٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے, اگر آپ کسی بھی نشے کے مریض کا نشہ بند کرتے ہو تو وہ تکلیف میں آئے گا, جسمانی تکلیف میں, ذہنی تکلیف میں. وہ اپنے آپ کو مارے گا, وہ دوسروں کو مارے گا. ابھی ولنریبل ہو جاتا ہے. جی بالکل. ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں ظاہر ہے 6 دن کی بچی, خود وہ ڈرگ ایڈکٹ ہے, وہ ذہنی طور پہ, جسمانی طور پہ صحت مند نہیں ہے, وہ اپنا نشہ پورا نہیں کر رہی خاتون. تو بچی تو اسی کی ذمہ داری تھی, تو وہ اس کو کیسے لے کے چلتی, تو اس نے اس سے جان چھڑوائی. اس نے اس کو اٹھا کے نیچے پھینکا. ظاہر بچہ رو رہا ہوگا, بچے کو دودھ چاہیے, بچے کو خوراک چاہیے, بچے کو حفاظت چاہیے. تو یہ جو ڈرگ ایڈکشن میں پھنس چکے ہوتے ہیں وہ نہ اپنا خیال رکھ پاتے ہیں نہ دوسروں کا رکھ پاتے ہیں. اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہی پھر یہ ہے کہ ہم جب سمجھتے نہیں ہیں کسی بھی مسئلے کو, بیماری کو, تو وہاں پہ ال ٹریٹ کرتے ہیں تو پھر اس طرح کے واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیا حل, ریہیبلیٹیشن سینٹر اس کو جمع کروا دینا چاہیے؟ دیکھیے اگر آپ اپنے ینگسٹرز کے اندر, اپنے بیٹوں کے اندر, بیٹیوں کے اندر جو اسکول جا رہے ہیں, وہ کام پہ جا رہے ہیں, آپ ان کے رویوں کے اندر تبدیلی دیکھتے ہیں تو فیملی کو فوراً نوٹس لے لینا چاہیے. دیکھیں ہر ڈرگ ایڈکشن جب سٹارٹ ہوتی ہے تو شروع میں آپ بات چیت کے ساتھ, پروفیشنل ہیلپ کے ساتھ اور کچھ میڈیسنز کے ساتھ مینیج کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں اور اب کنٹرول مشکل ہے تو پھر جو ہے ریہیبلیٹیشن اس کا بہترین حل ہے. سوسائٹی کے اندر آج کل تو بہت سارے ریہیبلیٹیشن سینٹرز بن چکے ہیں جس میں آپ جو ہیلپ لے سکتے ہیں. لیکن اس میں اگر گورنمنٹ اپنا رول پلے کرے تو وہ بھی ہے, لیکن آگاہی بہت زیادہ ضروری ہے. اویئرنیس جب تک نہیں آتی اس وقت میں آپ کو تو آپ کے لیے مشکل ہے. آپ کسی بھی ڈرگ ایڈکٹ کو جو ہے کنٹرول نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے سوسائٹی کے اندر. آپ کسی بھی سگنل پہ جا کے ڈرگ ایڈکٹس کو اٹھائیں, ان کو کلینکس لے جائیں, ان کو تھانے لے جائیں, تو وہ لوگ خود پریشان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم لوگ ان کو کیسے سنبھالیں کیونکہ ان کا جسم ٹوٹ رہا ہے, ان کا نشہ پورا نہیں ہو رہا. تو یہ آپ کینال پہ جائیں, باہر جائیں, سڑکوں پہ سرے عام نشہ ہو رہا ہے اور نشے ہی پڑے ہیں اور پولیس ان کو کوئی ایکشن بھی نہیں لیتی. اسی طرح سے ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو پچھلے دنوں میں ایک رپورٹ تھی کہ جو جنہوں نے ڈرگ کنٹرول کرنا تھا وہی ایک پورا پولیس کا گروپ جو ہے وہ ڈرگ بیچ بھی رہا ہے, کو 8-10 کروڑ کی ڈرگ بیچی بھی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ سوسائٹی کے اندر جو ہے جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی اس وقت تک آپ ان چیزوں کو کنٹرول کر نہیں سکتے. اویئرنیس ہم نے دینی ہے, بات چیت کرنی ہے. گھروں کے اندر جب بات چیت نہیں ہوتی تو اس وقت مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مائیں بچوں کے حوالے سے ان کے جو ہے فادر ہیں یا گھر کے جو بڑے گارڈین ہیں ان سے چھپاتی ہیں, تو اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ہمیں ان مسائل کے حل کے لیے بات کرنی ہوگی. بالکل بات کرنی ہوگی, اور میرا خیال ہے سلوشن بھی یہی ہے. گھر والوں کا رویہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر سید ابوالحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور نشے کے حوالے سے تو ایسے نہیں کہا گیا کہ یہ ام المسائل ہوتا ہے, یعنی کہ جو نشے کا عادی شخص ہوتا ہے یہ صرف ایک برائی کو جنم نہیں لیتا.
चोरी चकारी की आदत इससे पड़ती है, घर वालों से मिस बिहेवियर, बाज़ दफ़ा तो नशे के पैसे ना मिलने पर घर वालों की जान के दर पे हो जाते हैं। तो हुकूमतों को भी इस पे अपना ज़िम्मेदारी दिखानी होगी और घर वालों को भी अपना रवैया जो है, अगर आपके घर में कोई नशे की लत में मुब्तला ऐसा शख्स है तो आपको बजाय उसको आइसोलेट करने के, उसको मारपीट करने के, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा जंजीरों से बांधने के, उसका बाकायदा इलाज करवाना चाहिए। जैसे हम घर में हमारे किसी शख्स को खुदा न खासा कोई बीमारी में मुब्तला हो जाता है, जिस तरह उसको हम ट्रीट करते हैं, तो इसके साथ भी वही बर्ताव होना चाहिए बजाय इसके कि मारपीट करें। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें तो दुनिया के हवाले से बात की जाती है। पाकिस्तान उन बदकिस्मत तरीन ममालिक में शामिल है जहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है। अब कराची और लाहौर में जो इस फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से जो मसाइल सामने आ रहे हैं, उनमें सबसे बुनियादी मसला यह है कि आँखों का वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है और जो कम उम्र बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उनके अंदर आंखों का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है। और ये वायरस जो है डॉक्टर्स के मुताबिक 10 से 15 दिनों में ठीक तो हो जाता है, लेकिन ये आंखों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। गुज़िश्ता 10 दिनों से जो आंखों की बीमारी है, जिसको आशूब चश्म कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। तो कराची में ख़ास तौर पे योमिया चंद दिनों के अंदर, गुज़िश्ता चंद दिनों में बहुत ज़्यादा शख्स इस बीमारी में मुब्तला हुए हैं, आशूब चश्म की बीमारी में। और माहिरीन ने इसकी बुनियादी वजह इसको जो है फ़ज़ाई आलूदगी को करार दिया है। तो ये बहुत अलार्मिंग चीज़ है हमें दुनिया भर में जहाँ पे क्लाइमेट चेंज का सामना है। तो ये जो फ़ज़ाई आलूदगी है, हमारी हुकूमतों को ज़रा इस तरफ भी तवज्जो देनी होगी, क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारी सेहत से है, हमारी आइंदा आने वाली नस्लों से है। तो इस पे हवाले से हमें बहुत ज़्यादा देखभाल करनी होगी। अपने माहौल को बेहतर रखने के लिए दरख्त लगाने चाहिए और कम से कम ऐसी तमाम तर चीज़ें देखनी चाहिए हुकूमती सतह पर, जिससे जो फ़ज़ाई आलूदगी है, जो एयर पोल्यूशन है, वो कम हो सके। हम हाजिर होते हैं नाज़रीन ब्रेक के बाद दीगर अहम खबरें और अहम जो सेगमेंट्स हैं उन पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो मौजूदा सियासी हालात हैं, हर शख्स परेशान है और इन सारी सूरत हाल में एक चीज़ बहुत देखने में आ रही थी, क़यादत का फुक़दान आ रहा था कि कोई सियासी रहनुमा आवाम को लीड करने वाला मौजूद नहीं था। उसकी एक वजह तो ये है, जो पीडीएम थी, पीडीएम हुकूमत, उसमें सारी 13 जमातें थी, JUI, FE, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और सारी जमातें थी। तो उन्होंने क्या, जिनकी बदौलत ये हालात इस नहज तक पहुँचे हैं, वो तो खुद इसके ज़िम्मेदार थे, वो क्या इन चीज़ों पर आवाम के सामने आते। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी इक़्तिदार में रही है, उसकी भी पॉलिसीज़ का ये नतीजा रहा है कि आज हालात इस नहज पर आए हैं और फिर जो चेयरमैन PTI हैं वो खुद ज़ेरे अताब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो मुकम्मल गायब है। तो इन हालात के अंदर लोगों के पास क़यादत का बहुत ज़्यादा फुक़दान था। अपनी अपनी सतह पर कुछ लोग तंग आकर बिल्स जला रहे थे, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, रिक्शों को आग लगा रहे थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि फिर जमात इस्लामी मैदान अमल में आई और जमात इस्लामी ही ये वाहिद जमात थी जो ना तो PDM के साथ इक़्तिदार में शरीक थी और हमेशा से पावर पॉलिटिक्स को लेकर जमात इस्लामी जो है मैदान अमल में रही है। और ख़ास तौर पे ये धरनों की इस्तिलाह, एहतजाज, लॉन्ग मार्चिस, ये इन सब की दागबेल जमात इस्लामी ने ही डाली है। और 2 सितंबर को जिस तरह जमात इस्लामी की कॉल पर पाकिस्तान भर में हड़ताल हुई, बड़ी कामयाब हड़ताल रही और आगे भी जमात इस्लामी मुसलसल अपना लाहे-अमल मुरतब कर रही है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर तो अब नहीं है। बहुत शुक्रिया सिराज साहब आपके वक्त का, आपके कीमती वक्त का। सिराजुल हक साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि 2 सितंबर को जो आपकी हड़ताल थी बहुत कामयाब रही है और आवाम बड़ी देर से किसी मसीहा की मुंतज़िर थी जो आपकी सूरत में उनको नज़र आए। सर, अब हड़ताल तक की बात ख़त्म हो गई है या फिर आप समझते हैं क्या आपका अगला लाहे अमल है, क्या मज़ीद करने जा रहे हैं सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला लाहे अमल क्या है, इसका इन्हिसार हुकूमत के रवैये पर है। अगर हुकूमत ने बिजली के बिलों में जालिमाना इजाफा वापस लिया तो हम मज़ीद दरने नहीं देंगे, हम शाबाश देंगे। लेकिन अगर हुकूमत ने इस जुल्म को जारी रखा, नज़रसानी और अपने फैसलों को वापस लेने के बजाय IMF के हुक्म पर चलती रही ये हुकूमत, तो फिर जमात इस्लामी ने फैसला किया है कि एक तो IPPs के जो मुआहदे हैं राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत हम उनकी तमाम तर तफसीलात लेकर एक तो कौम के सामने रखेंगे,
کہ कौम के साथ ये फ्रॉड हुआ है, बड़े कमीशन लेकर, बड़े बड़ी रिश्वतें लेकर, उनसे मराहत लेकर, ज़ाती फ़वाइद उठाकर उन्होंने कौम के गले में और कौम के हाथों में ये हथकड़ियाँ डाली है, जिसको हम मुस्तरद करते हैं और उस माहिदों के ख़िलाफ़ हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इसलिए कि हुकूमत अगर बात नहीं सुनती है, फिर कौम सुप्रीम कोर्ट से तकादा करती है कि वो उनको रिलीफ दे और इन माहिदों को ख़त्म करने का हुक्म दे। सवाल यह है कि इसका जुर्माना कौन भरेगा? हमारा मौक़िफ़ यह है कि जिन ज़ालिमों ने ये मुआहिदे किए हैं, उनकी जायदादों को फ़रोख्त करके, वो गरीब लोग नहीं है, वो बिलियन बिलियन पैसा रखते हैं, डॉलर रखते हैं। एक एक इनके वज़ीर के कमरे से 4-4 अरब रुपया अभी बरामद होते हैं। तो हम कहते हैं कि इनकी जायदादों को फ़रोख्त करके, जायदादों को ख़त्म करके इन ख़जाने में और उन जुर्मानों में जमा किया जाए, लेकिन आवाम को इस जुल्म से निजात दिलाया जाए। तो हम इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। फिर ये बात भी हमारे सामने आई है कि ये जो IPP इसके मालिकान हैं, ये सब के सब बाहर के नहीं है, इसमें पाकिस्तान के लोग हैं। पीपल पार्टी में शामिल है, मुस्लिम लीग में शामिल है, PTI में शामिल है। तो क्या हमारी हुकूमत इतनी कमज़ोर है कि अपनी शहरियों के साथ दोबारा मुज़ाकरात करे कि बाबा हम नहीं कबूल करते, हमारी कौम कबूल नहीं करती आपके मुआहिदों को। अब 2 सितंबर का हड़ताल जो हुआ है, इसने हमारी हुकूमत को एक ज़बरदस्त बेस मुहैया की। इसी को बेस बना करके 80 लाख दुकानदारों ने हड़ताल करके हुकूमत को, IPPs के मालिकान को ये पैगाम दिया है कि हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। वजह दुनिया का अजीब तरीन जुल्म है। मैंने ये नहीं देखा है कि हुकूमत कहती है कि बिजली की पैदावार ज़्यादा है और लागत नहीं है, लिहाजा जितना स्टोर है हमारे साथ, बिजली खर्च हो जाए ना हो जाए, लेकिन आपने इसका बिल अदा करना है। यानी जुल्म आप करे, जुर्म आप करे, चोरी आप करे, मुआहिदे आप करे, मराहत आप ले ले, फ़ायदे आप उठा ले और बोझ गरीब पाकिस्तान। लेकिन सिराज साहब, जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, वो कहते हैं जब आप लोगों ने हड़ताल की कॉल दी थी तो उन्होंने कहा कि ये हड़ताल गैर ज़रूरी है, हालात इतने भी वो नहीं है, इतने भी ख़राब नहीं है कि हड़ताल की कॉल दी जाए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब तो ये कहते हैं, और जब नौजवानों का उनसे सवाल होता है कि नौजवान मुल्की हालात से तंग आकर, मायूस होकर बैरून मुल्क जा रहे हैं बड़ी तादाद में, तो वो कहते हैं क्या मसला है, जाते हैं तो जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो सब अच्छा है कि गर्दान का राग अलाप रहे हैं। सर, मैं खुद हैरान हुआ अनवारुल हक साहब के ये स्टेटमेंट पढ़कर और देखकर कि वो कहते हैं कि लोग बाहर जाएं तो जाएं, इसलिए कि पाकिस्तान तो कोई नहीं आया। क्या सऊदी अरब से, क्या कतर से, क्या कुवैत से, क्या बरतानिया से, क्या फ्रांस से, क्या चाइना से, क्या अमेरिका से यहाँ कोई आया है? इसलिए कि वहाँ हालात अच्छे हैं तो यहाँ क्यों आए? यहाँ हालात ख़राब है। पहले लोग यही कहते थे ना कि पाकिस्तान में रहना है और इधर ही मरना है। अब यही कहते हैं कि बस पाकिस्तान से जितना जल्द हो सके निकलना है। अब 300 आपके बच्चों ने दरिया में कूदकर खुदकुशी की, डूब गए, 300 के तादाद में यूनान के समंदर में डूब गए। क्या ये खुशी की वजह से बाहर गए? क्या कोई शादी प्रोग्राम में शिरकत करने बाहर गए? 4 लाख नौजवान गुज़श्ता चंद महीनों में, और ये आम लेबर नहीं है, इसमें डॉक्टर है, इसमें इंजीनियर है, इसमें IT के माहिरीन है, इसमें हमारे एग्रीकल्चर के बहुत बड़े बड़े नाम हैं। ये सारे लोग बाहर जा रहे हैं। तो हमारे इस गुर्बत को, दर्द को, तकलीफ को, मुसीबत को वज़ीर-ए-आज़म ने जिस तरह नॉन इशू करार दिया है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने पूरी कौम की तकलीफ का मजाक उड़ाया है। उनको संजीदा लेना चाहिए। मुमकिन है उनके साथ भी वही पुरानी मशीर जमा है, और मेरे इल्म के मुताबिक उनके साथ इस वक्त वही मशीर है जो परवेज़ मुशर्रफ के साथ थे, बाद में पीपल्स पार्टी के साथ थे, बाद में वही लोग मुस्लिम लीग के साथ थे, वही लोग फिर इमरान खान के साथ थे, वही लोग फिर PDM के साथ थे। आज मेरे इल्म के मुताबिक वही लोग जनाब अनवारुल हक के साथ है। तो जिस तरह वही हुकूमत नाकाम हो गई है, अवाम की आवाज़ नहीं सुनते थे, अंधे बहरे और बेचारे अपने दफातर में बंद थे, उसी तरह शायद निगरान हुकूमत भी नाकामी से दो चार हो रही है। तो हमारी इस हड़ताल को कौम का पैगाम समझे, बिजली के बिलों में इजाफे को वापस ले ले, IPPs के मुआहिदों पर नज़रसानी कर ले। हमारा इतनी दरख्वास्त है। सिराज साहब, अगर आपने तो ये अपने मुतालिबात सामने रखे हैं,
اور لیٹس سپوز فرض کریں کہ آپ کے ان مطالبات پر حکومت ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے، اور شنید تو آپ کے سینیٹر مشتاق صاحب نے کہا کہ بجلی کا یونٹ جو ہے ستمبر میں 90 روپے فی یونٹ تک ہو سکتا ہے، پیٹرول بھی بڑھنے کی شنید ہے کہ 300 ساڑھے 300 تک فیول بھی جا سکتا ہے۔ تو سر اگر حالات یہی رہتے ہیں اور مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر آپ کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ کہ اس حکومت کے خلاف دھرنا دیں گے؟ نگران حکومت ہے، یہ تو ویسے ہی بے بس ہے۔ فائنل حکمت عملی سراج صاحب کیا ہوگی پھر جماعت اسلامی کی؟ اب دیکھیں یہ تو بے بس حکومت نہیں ہے، بے بس اپنے آپ کو کہہ کر وہی کام کر رہی ہے جو IMF ان کو آرڈر دیتی ہے۔ بے بس نہیں ہے اس لیے کہ جو سیاسی حکومتیں ہیں ان کے ساتھ مافیاز ہوتی ہے، لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، پیٹرول مافیا، پیاز مافیا، ڈیزل مافیا، کوئلہ مافیا، یہ سارے مافیاز ہوتے ہیں اس میں۔ تو اگر حکومت کوئی نیک اور اچھا کام کرنا بھی چاہے اور ان مافیاز کے مفادات پر ضد پڑتی ہو تو اس کو ریزسٹ کرتے ہیں۔ اس حکومت کے ساتھ کوئی اس طرح رکاوٹ نہیں ہے، یہ جو بھی فیصلہ کرنا چاہیے کر سکتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نگران حکومت بہتر پوزیشن میں ہے کہ چوری کو کنٹرول کر لے۔ اب ان کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے، میرا تو نہیں ہے، کہ 550 ارب سے زیادہ چوری ہوتی ہے۔ تو اس میں کون سا IMF رکاوٹ ہے کہ آپ چوری کو کنٹرول کر لے؟ آپ کے لائن لاسز ہے 500 ارب سے زیادہ، اس میں کون سا IMF رکاوٹ ہے کہ آپ لائن لاسز کو کنٹرول کر لے؟ آپ کے 1,90,000 سے زیادہ 20 گریڈ، 19، 18، 22 گریڈ یہ بڑے آفیسرز یہ مفت خورے ہیں، ایک طرف لاکھوں میں تنخواہ لیتے، ایسے آپ کے آفیسر ہے کہ 15 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں اور مفت بجلی بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ 220 بلین کا بجلی یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ 1.2 ٹریلین مفت کا پیسہ کم از کم بچا کر آپ ریلیف پر عوام کو دے دے، یہ بوجھ ہمارے کندھوں سے اٹھا لے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس حکومت کو مجبور کریں گے کہ یہ بجلیوں میں ناروا اضافہ واپس لے لے۔ وجاہت ہمارا سیمپل مطالبہ ہے کہ جو بجلی کی اصل قیمت وجاہت بجلی استعمال کرتا ہے یا سراج الحق استعمال کرتا ہے، اصل قیمت مجھ سے لے لے، لیکن اصل قیمت کے علاوہ جو 48 روپیہ اضافی ٹیکسز کی صورت میں قوم کا خون پسینہ نچوڑ کر آپ لے لیتے ہیں، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ ظلم ہے، یہ ڈکیتی ہے، یہ لوگوں کے جیبوں پر ڈاکہ ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے کارکنان کو مشورہ دیا ہے، آرڈر دیا ہے کہ جہاں بھی سرکار کا آدمی جا کر لوگوں کے میٹر کاٹنا چاہے اس کو ریزسٹ کر لے، اس کی حفاظت کر لے غریب آدمی کا، اس لیے کہ کارندے، سرکار کے کارندے یہ کسی MNA MP یا سینیٹر کے گھر نہیں جاتے ہیں۔ تو سراج صاحب یہ سول نافرمانی ٹائپ کی بات ہوگی، غریب کے پاس جائیں گے، ڈس اوبیڈینس کے زمرے میں نہیں آئے گا، اس پہ تو ریاست بھی حرکت میں آ سکتی ہے۔ نہیں وجاہت صاحب، ایک میٹر بجلی کا میٹر جب میں نے ایک بار خریدا ہے تو آپ کا پھر کیا حق ہے کہ آپ وہ مجھ سے لے لیتے ہیں؟ گیس کا میٹر ایک بار میں نے اس کی کرایہ دی کہ کرایہ نہیں، اس کی قیمت ادا کی ہے۔ قانونی طور پر آپ نہیں اتار سکتے میٹر بل میں، قانونی لحاظ سے وہ اب عوام کی پراپرٹی ہے، یہ ظلم ہے کہ اس کو کاٹ کر ساتھ لے جاتے ہیں، پھر اس کو دوبارہ لینے کے لیے اس کو پھر 6-8 مہینے محنت کرنی پڑتی ہے اور وابڈا کے دفاتر کے طواف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ ظلم اور جبر ہے، اس لیے ہم ان ناروا ٹیکسز کے خلاف بھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور IPPs کی اس ظالمانہ معاہدوں کے خلاف بھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ اچھا سراج صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح آج کل تو ہر شخص کو بس ایک ہی پریشانی ہے کہ بجلی کا بل پتہ نہیں کتنا آئے گا اور وہ اسی ٹینشن میں ہے، میری بھی یہی اس وقت پریشانی ہے، تو آپ کا بھی تعلق متوسط طبقے سے ہے، کیا آپ کو بھی اسی پریشانی میں مبتلا ہے کہ بجلی کا بل جس طریقے سے آ رہا ہے، جس کا پچھلے مہینے 30,000 آیا تھا اور شنید یہ ہے کہ اس دفعہ ڈبل بل آنے کا خدشہ ہے، تو آپ بھی کچھ ایسی ہی کیفیت سے دوچار ہیں؟ ہم 3-4 بھائی اکٹھے رہتے ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ ہم 4 بھائی اکٹھے ایک گھر میں رہتے ہیں اور ہم مشترکہ طور پر وہ بل ادا کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم اتنے پریشان نہیں ہوئے ان بلوں کی وجہ سے جتنا اب پریشان ہیں۔
एक तरफ LPG की कीमत में 38 रुपए अचानक इजाफा किया फी किलो। LPG भाई क्या मुसीबत आई है। मैंने वजाहत परसों डाका फोन करके एक दोस्त से बांग्लादेश में बिजली के फी यूनिट कीमत मालूम की। हैरानगी है कि 100 यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं, हुकूमत उनको 3.94 पैसे पर 1 यूनिट देती है। अगर कोई 600 यूनिट इस्तेमाल करता है तो हुकूमत उनको 10.45 पैसे फी यूनिट पर बिजली देती है। श्रीलंका, भूटान, नेपाल, इंडिया, अफगानिस्तान, यानी हमें क्या हो गया कि तमाम गरीब ममालिक है, हत्ता कि उनमें से बाज़ ऐसे ममालिक है जिनकी आबादी लाहौर और कराची से भी कम है, जिनके साथ वसाइल भी नहीं है, इतने मादनियात भी नहीं है, इतना 1000 किलोमीटर साहिल भी नहीं है, इतना विंड एनर्जी के लिए माहौल भी नहीं है, 4 मौसम भी नहीं है, ज़रे ज़मीनी भी नहीं है, छोटे छोटे ममालिक है, कमज़ोर लोग हैं, लेकिन वहाँ करेंसी मजबूत, वहाँ के बरामदात हमसे बेहतर, वहाँ की शरई तरक्की हमसे बेहतर, वहाँ की करेंसी हमसे मजबूत। हत्ता कि कल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि अफगानिस्तान की करेंसी और मजबूत हो गई है, पाकिस्तान की करेंसी से उनकी करेंसी 3 गुना बेहतर है। जो हम बातें तानों में कहते थे कि 2 टके का ये शख्स नहीं है, वो टका जो है वो भी हमारे रुपए से ज्यादा मुस्तहकम और मजबूत हो गया है। सिराज साहब लास्टली ये बताइएगा, टाइम कम है, क्लोजिंग की जानिब बढ़ना है। सिराज साहब आपके बारे में कहा जाता है कि ठीक है लोग बहुत अच्छे हैं, ईमानतदार हैं, करप्ट भी नहीं हैं, लेकिन इलेक्शन जब आता है तो उन्हीं जमातों से जमात इस्लामी इत्तेहाद कर लेती है, उन्हीं जमातों के मुर्दा सियासी घोड़े में जान जमात इस्लामी डालती है, उनसे इंतखाबी तौर पर भी इत्तेहाद करती है। तो 2023 का अगर इलेक्शन होता है अपने टाइम पर, या 2023 में हो या 24 में हो, तो सर आपका सियासी लाहे अमल क्या होगा? इस दफ़ा भी कोई इत्तेहादी सियासत करेंगे आप, या फिर जमात इस्लामी अपने निशान पर इलेक्शन लड़ेगी? हिकमत अमली क्या होगी? क्योंकि इसके हवाले से आप पर बहुत से सवालात किए जाते हैं जमात इस्लामी पर। वजाहत इस वक्त जो आईनी, मुआशी और सियासी बहरान है, इस वक्त जो महंगाई और बेरोज़गारी है, इस वक्त जो मुल्क में बदअमनी है, खुदकुश धमाके हैं, इस वक्त जो गैर यकीनी सूरत हाल है, इसका ज़िम्मेदार कौन? इसका ज़िम्मेदार यहीं PDM, पीपल्स पार्टी और PTI के साबिक़ा हुकूमतें हैं। इनमें से हम क्यों इनके साथ इत्तेहाद कर ले? इन्होंने तो कौम पर ये जुल्म और ये जबर और ये मुसीबतें डाली है। जमात इस्लामी ने माजी को देखकर हमने बहुत सारे इत्तेहादों में हिस्सा लिया, लेकिन जब भी हम फिर असम्बलियों में पहुंच जाते हैं, उनसे ये डिमांड करते हैं कि भाई इत्तेहाद बनने से कबल जो मुआहदे हैं उस पर अमल करे, वो अमल नहीं करते। वही वर्ल्ड बैंक, वही MIF, वही कहते हैं मजबूरियाँ। इसलिए जमात इस्लामी ने तय किया है कि एक दीनी और इनकलाबी और एक प्रोग्रेसिव तहरीक की हैसियत से हम अपने निशान पर और अपने झंडे और अपने ठीक है, अपने झंडे अपने निशान पर जमात इस्लामी इलेक्शन लड़ेगी। बहुत शुक्रिया जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब हमारा मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि आइंदा जो भी इलेक्शन होगा हम किसी सियासी जमात से इत्तेहाद नहीं करेंगे, अपने निशान और अपने झंडे तले हम इलेक्शन लड़ेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।